de tomona hijira kamali ko nyumandon anga mali kala jamana anga mali islami jamana parafina bela mali de tomona hijira kamali ko nyumandon anga mali kala jamana anga mali islami jamana parafina bela mali de tomona hijira kamali ko nyumandon anga mali kala jamana anga mali islami jamana parafina bela mali de tomona hijira kamali ko nyumandon ni bedina nyini ni bedina deme ba nyumande alhamdulillahi rabbil alamin ambala barkadalami ni watijira ana foli ani tanu kanyesi lame bachema lema ni watina au fen sogole do kuna fonina jamana kono ani akoka amala barkada lahala bela jelina amala barkada wati bela jelina jamana ya be do ke ala ka baski ka be ani kele soti akonna la ala ka here sabati jamana kono ala ka kisi ani tanga ke anga jamana dewye jien fa tanna ni bela jele konna la balmaya ni sindia ala ka barka do ala nga jamana dew ni nyonche fitne ala kan kisama jango politiki fitne abe jamana munu kono ni mamiye nyemada ibe do ke ka ala barka da anga jamana ka la halawla ngabibi na joro do hamido fanga nyini benyini ka anga jamana politiki mawbla ka shia ko tasma wuli islamu ni nyonche dine ko balawu ko wuli jamana denw olu ni nyonche ala ka nga jamana denw kisi u yɛrɛ bakun tɔrɔma an balimaw a bismillah alina danna tumbutuma kango musa ye kɛlɛ cɛfarinɲɛ anga mali kala jamana kuni sebe mamiɲɛ masakan ka hiji mama namu ika ijita wari dafara ala tagala ba ay ni ce ay na ta nan fulo mina ala ka taman bla noro ade ka nyon kaye ni ndi ale ye bresa bon an b'a bila ka taa compagnie jumɛn na sisan compagnie mun fɛ ni jɛkulu minnu bɛ taa n'aw ye iji la balo ne kɔni tɔɲɔgɔn min y'i talen n'a y'i kuru la ayi ni nɔrɔya ba segine ayi bɛdɛman segine ayi sanuman ba nala ayi k'a ka yi wale alamadina fɛ Alamadina. Oh, Almadina. Almadina kai. Aye kurulen ko Almadina fe ha. Ay beni dina nyuma segele. Avion ko dusu suma Almadina do. Almadina ni magan jamana compagnie bado de bolo be nyombolo no obe wole ko Nas Air do ko Fly Nas ni alaka jey inshallah nu yo do mi ngoni votali la wuli balido nu yo do mi vona fo segli la wuli balido ka bobo moko kata Madina joli tala munumunu tala ka bo jeda ka sey kana bo moko joli tala munumunu tala wo be choko mina bara bela jelebe ke dusu suma la o choko kelela shiro ko dumunu yoro ni nyogon che kar climatisé wu saga ko ndana yala bagaji nogoya ani dana yala blasirali keba nyuma ni bela jele de nyon zoro olula otumana au kana siga tun hijita dususuma compagnie koni Almadina do ashumba filani yebo mako sugubala immeuble Tamba Damele téléphone 20 23 22 06 76 44 42 11 walimo 66 85 99 92 jamana ye aunga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijira kamali ko nyumando ambalma waka bidongbaru kuna funi fambau ulu fladi yasa kalata kula namarab seka doya togomi ani kalata seka labe anyeka togomi jwe kalo kle mugani konanto nata doye jamanati kalata yi hakilna muga ani duru no e proposition yi o de jirale do ka yelama do jamana sariya sebela mimbe voti ko fano loi électorale o loi électorale hakilna munun dona o validera ministre maw olu nyana olu kera sonogo ya baye akola bureau de vote kono opposition ka fara majorité ka o ka assesseur kelenaye akringina belajele kono surasu ni kana sorti baw olu togona ye
lycée la u bɛ commune min kɔnɔna la kunnafoni lase sɛbɛnw ye ɲɛfɔli ko la. An balimaw fɛn min bɛ tali kɛ jɛkulu kura sigira sen kan association 270 ni dɔɔni k'a fɔ u bɛ jɛ ka jamana ɲɛmaa président Ibrahim Boubacar Keïta kɔkɔrɔma don deuxième mandat ko la nafolo min kan ka don a da fɛ n'o ye caution ye olu yɛrɛ bɛ o sara. U ye lajɛ kɛ Grand Hôtel la o dongo a denfaya tun bɛ honorable Mamadu Jarasuba bolo. Sereya minnu sɔrɔla a kɛnɛ kan u bi lase aw ma inshallah. An balimaw min ye APM ye n'o ye ministre Mohamed Ali Bachili a n'a ka jɛkulu u ye a jira k'a fɔ u ni ministre Bachili tɛ kungilenna kelen ka bilen. U ka hakilina ye fɛn min ye o ye jamanatigi dɛmɛni ye président Ibrahim Boubacar Keïta. Nka ministre yɛrɛ fɛla la lase minnu kɛra ale tɔgɔ la o tɛ ale ka kuma ye. A yɛrɛ ka tɔn bolofara min bɛ a nɔfɛ hali bi olu tun bɛ biro sigi dɔw la. Mamutu kun bɛ a kɛnɛ kan. Sariya minnu sɔrɔla nin ko ninnu na u bi lase inshallah. An balimaw ka se jamana lakanako kibaruyaw ma ani kunnafoni caman wɛrɛw dɔnnibaru fanba filɛ nin ye min labɛnna n'a bi lase a denkɛ fɛ Abdul Niang. Nɛgɛw kunna Badra Ali Sidibe ka kuma bɔ yan ka aw lasɔrɔ aw ma kɛ fan o fan. An baden cɛman ani a musoman do kibaru de bɛ fɛzɛlen filɛ aw ye foyi tɛ aw ma ka aw bisimila k'aw tulo majɔ. Kunnafoni a n'a dalilu tiɲɛ ani Ala ɲɛsiranya kan. An balimaw a bisimila. Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. En réalité, leur métier, rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple. Par-delà les falsifications grossières, les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, de vérifier par vous-mêmes, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, parce que cette option, librement faite, est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tous les peuples du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ambalmaw bismillah tiɲɛ kɛnɛ kan. Kan yɛrɛ ye kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ n'an k'a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ Mauritanie kɔrɔnyan fan fɛ maliden dɔ bɛ yen ko a ye dankari a yɛrɛ ka ɲɛnamaya la. An ka jamanaden dɔ ye dankari a yɛrɛ ka ɲɛnamaya la. A kɛra Mauritanie dugu min bɛ wele ko Vassala. O bɛɛ u ka dugu kɔrɔnyan fan fɛ i n'a fɔ APA ye a kunnafoni di cogo min. A yira k'a fɔ maa caman bɛ yen minnu ni olu nana ka dɛmɛ don a ma. Olu ye cɛsiri suguya bɛɛ lajɛlen kɛ ani bɛ se ka kisi cogo min nka u ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la. A yira k'a fɔ a y'a kanu ka tasuma de bila a yɛrɛbakun na. Jeninda yɛrɛ kɔni barika bonyana kosɛbɛ. O kuma ɲɛda ani farikolo tɔw la.
ni yɛrɛ fa in yɛrɛ sababuya ye fɛn min ye o ma perepere tigɛ fɔlɔ hali bi nka dɔw ye a jira k'a fɔ a bɛ se ka kɛ min ye hakiliko ye maa kofɔlen a yɔrɔ la an bɛ yɔrɔ min na ko sisan maa kɔni mi kan bɔ k'a fɔ olu soma don o kuma su in yɛrɛ kɔni sa hali bi ko a bɛ yɔrɔ faamaw olu bolo kɔnɔ kɛnɛyaso la a kɛra dugu min na n'o ye Vasala ye maa kofɔlen a donna Moritani hakilijigi bolo ma a tun bɛ tile damadɔ la a bɔra Mali de la n'o ye Moritani sigiyɔrɔ jamana dɔ ye ka don Moritani kɔnɔna la ni ye jateminɛni kɛ yɛrɛfaga waleyaw n'o ye ka tasuma bila i yɛrɛ la ka i yɛrɛ bɔnɛ i nin na yɛrɛ ka fɔ a ka ca kosɛbɛ Moritanikaw olu ka jamana kɔnɔna la kabi Tunisie waleya in olu kɔfɛ 2000 mars kalo min ye 2013 o kuma Moritani a bɛ ka caya yen fana kɔnɔna la politiki ko fitnew ani gɛlɛya minnu bɛ yen ni o bɛ sigidaw ani jamana kɔnɔ o kɛra sababu ye min ye arabu jamanaw ka olu caman ka fangaw dili kari o Tunisie ta yɛrɛfaga kɔfɛ ni dɔ ye tasuma kɛ a yɛrɛ kan o kuma o fitne min wulila o sababu la n'o welela ko printemps ka bɔ o tɛmɛna yɛrɛfaga ni cogoya la a waleyaw sirakɔrɔ ka ca kunnafoni lase saba min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ kunugo Algérikaw ka ambassade min bɛ an fɛ yan Bamakɔ maa minnu gɛnna malidenw na ka bɔ Algérie olu fana wulila ka taa mankan kɛ ambassade la ye an ka jamanaden minnu tun sigira Algérikaw olu ka jamana kɔnɔ u dusukasi batɔ nalen ka sababuya kɛ u gɛnna lahala jogo min na kunugo dɛnɛndon u taara mankan wuli la Algérikaw olu ka ambassade n'o bɛ Dawudabugu commune 5 Bamakɔ district kɔnɔna la u ye sira tigɛ min ye ambassade o yɔrɔ la o kuma ambassade yɛrɛ circulation bɛɛ b'a dɔn a fanga ka bon o yɔrɔ la o kɔfɛ ko u ye ekɔlidenw olu gɛn ka bɔ kalanyɔrɔw la ka taa ekɔlidenw labila o kuma ekɔlidenw ni ekɔliso fɛn o fɛn bɛ a lamɛnni na u ye ekɔlidenw ka olu bɛɛ lajɛlen labɔ sira tigɛlen kɔfɛ yaasa ka dɔ fara u ka jama kan hali bi o kuma ka birisa ɲami don circulation na ka taa fɛ o kuma min y'an ka jamana polisiw olu ka teliya ka na gazi kɛ ka u yɛrɛ kɛ o de kɛra sababu ye ka kunnajadi ko in ma n'o tɛ ko in tun bɛ sɔn ka kundama wɛrɛ sɔrɔ min barika tun bɛ sɔn ka bonya o hukumu kelen de kɔnɔna la denmisɛn dɔ tun bɛ yen min tun bɛ nin taama na o ye o ka ɲɛfɔli la a ko nin wulikajɔ min kɛra u fɛ a sababuya tɛ dɔwɛrɛ ye a yɛrɛ k'a fɔ ko faamaw ye lase dɔw kɛ o kuma ko k'a ɲini maliden minnu sigin bɛ Algérie ko u ka segin so ko baara bɛ an ka jamana kɔnɔ olu dun bɔra Mali kɔnɔna la baara de tɛ yen cogoya wɛrɛ tɛ u bolo o de kɛra olu bɔkun ye Mali la ka se Algérie kɔnɔna la o kama ko olu taamana Sahara kɔnɔna la k'u ka ɲɛnamaya bila farati la o sira bɛɛ lajɛlen fɛ o kuma Algérie ko o bɛ malidenw jate u ka jamana kɔnɔ i b'a fɔ wulu k'u gɛn cogo cɛjugu sifaya bɛɛ lajɛlen la min ye faamaw ye ɲan'u ka dɛmɛ don olu ma olu fana bɛ ka olu ka gɛlɛya kɛ yɛlɛ bɔnna ye o kuma ni nin kuma sugu ye k'a fɔ k'u ka segin Mali kɔnɔ ko baara bɛ an ka jamana kɔnɔna la kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'o ye l'indépendant ye a ka ɲɛfɔli la hali bi a ye a jira k'a fɔ Koro mara kɔnɔna la dankari wale taara ka filaw ka buguda dɔ sɛgɛrɛ ni o bɛ wele ko Madugu maa wɔɔrɔ bonyango u tun bɛ moto saba la u ye dankari nin buguda in na ani ka tasuma don a la u bɛ filaw ka buguda min wele ko Madugu a kɛra Koro cercle kɔnɔna na studio tamani ale ka ɲɛfɔli la nin gɛlɛya min bɛ ka kofɔ a kɛra kunungo dɛnɛndo a kɛra 5 heures du matin n'o ye fajirida waatiw ye tiɲɛ don n'i ma to a ko la nka tiɲɛ ni barika bonyana maaw bolo fɛnw na kosɛbɛ l'indépendant ye a yira k'a fɔ molodo ni o bɛ Segu mara kɔnɔna la jagokɛla dɔ ko bandi naani bonyango marifa yɛrɛ tun b'o bolo ko u ye a kɔnɔ fara ni maa naani marifatigiw don minnu ma lakodɔn dimanche tɛmɛnen safo tɛmɛnen kɔfɛ
commerçant denmisɛn dɔ bɛ yen a si bɛ san 37 bɔɲanko la a tɔgɔ ye ko Abdoulaye Traoré a bɛ Molodo sigida kɔnɔna la o yɔrɔ ni ɲɔnɔ cɛ kilomètre 8 bɔɲanko Segu région kɔnɔna la Malinet point ka ɲɛfɔli la u ye nin jagokɛla in bɔnɛ a nin na marifatigi ninnu ko u taara don ka a ka wari bɛ mara bara min kɔnɔ n'o ye coffre-fort ye o kuma u taara don ka o de ɲininkali kɛ a la a bana ka coffre-fort di u ma waati min bandi ninnu dɔ la kelen ko o ye kisɛ ci a la o kuma min ye marifa kisɛ ye o ye a minɛ a kɔnɔbara de la o kuma ka kɔnɔ fara o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la kunnafoni sɔrɔ yɔrɔ ka bɔ olu ka ɲɛfɔli la o kɔfɛ tiɲɛnikɛla ninnu u ye kɔfuru ta ka taa n'o ye a n'a kɔnɔfɛn ni o ye nafolo ye o kɔfɛ min y'a ka jagokɛminɛw ye n'o ye marchandise valeur ba bɛ minnu na u y'olu fana cɛ ka taa ni olu bɛɛ lajɛlen ye enquête kunfɔlɔw olu dayɛlɛla o jaabiw ye fɛn min bɔ k'a bin o de ye ka fɔ u ye marifa min ci cɛ la an yɛrɛ ka bololabaarakɛlaw ka marifa dilannen don n'o ye fusil artisanal ye o b'a yira k'a fɔ min ye jihadikɛlaw ta fanfɛla ye o kuma ɲɔni bɛ k'o bila kɛrɛfɛ jihadikɛla tɛ nin ye binganikɛla dɔw ye ka ɲɛsin cɛ ma ka taa bɔnɛ a nin na sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na maa min bɔnna a nin na min y'a ka sokɔɲɛw ye kunungo tilese kunjɛ tɛmɛnen kɔfɛ Molodo olu kɛra suturaliw olu bɛɛ lajɛlen kɛra a ka denbaya olu ni ɲɛji don an bɛ don min na ko bi a kɛra olu ka sɛnsɛn o kɔnɔna la kunnafoni an ye ninnu sɔrɔ kunnafoni lase sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma ko l'indépendant kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna an balimaw kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ Sheikh Soufi Bilal a ye dantigɛli kɛ Imam Mahmoud Diko ko a ka mara kɛcogo au Conseil islamique du Mali kunna ko a kɛra jigilatigɛ ye wa ko jigiya yɛrɛ tɛ yen bilen ka d'a kan. La communauté musulmane des Soufis du Mali, au guide spirituel, Cheikh Soufi Bilal, au Conseil islamique du Mali, au deuxième vice-président d'eau, Noé ni Mahmoud Diko Bora et ma flana mimid daka. Areka so jikorani para, alamsa 8 mars temeni. Aye dugaw don kene sigi jamanay absega basigi chogomi. Akera watiye abolo. Minye sufu ka nyama aka jalakili ke. Waleya dawla. Waleya minni ayre bolo. Waleya nyumante tabolo nyumante. Ayre ka dine nyama daw ka bo olu yorola. Ngani ye jitimneni ke krengreli la au Conseil islamique du Mali abe marachogo jugumi kono adasera okmauma. Dine nyama da doni politiki kola. Aka krofo bora obele jeleka. Aye ajira kafo. Dine nyama do be Mali kono. Minye dine brifini bumbumbe ukan areka nyefolla. Yasa ka wale chajugu ka uyere di oma abeka nyefo chogomi. Dine nyama uko uta jugu yara bi ni jamana politiki mauye. Abe femi njirula. Uku yere mine ka segi kana kira ka tasrama Soufi Bilal ka nyefolla. Nimbele jele kofe adasera femima ni kamana ganyi oye au Conseil islamique amara chogo. Au Conseil ko aya kasira bla bara mi tumba bolo ayo bara fana bla. Bele jele jigitikembe akola Islameo ka kunya bala kata donze minga anitasra minga ka sobeke au Conseil islamique du Mali nyama ka mara chogoyay noe Imam Diko ye. Imam Diko ka mara noe gestion a kera jigila tigay Soufi Bilal ka nyefolla jigiya yɛrɛ tɛna da ka tuguni maa si magan ka i sinsin diinɛ kan k'a fɔ i bɛ kɛlɛ kɛ n'o ye i yɛrɛ hamina ko kɛlɛw ye ka dankari silamɛya ka hakɛw la Soufi Bilal ka ɲɛfɔli sisan ma Lamine Kane finalement qu'est-ce qui se passe dans ces pays là mun de bɛ yen de tiɲɛ yɛrɛ la a ko bɛ ka se yɔrɔ min na sisan a bɛ ka kɛ dabaliban yɔrɔ ko ye ni nin ye an ɲɛ jɔyɔrɔw yɛrɛ ye a b'an ɲɛ jɔ min bilen k'u ka sabali an ɲɛ jɔyɔrɔw k'u ka sabali ni na u ma ɲɔgɔn faamu ne hakili la fɔcogo wɛrɛ b'o la
ani i m'a ye bɛnbaliya bɛ ka taa cogo min na Mali kɔnɔ foyi tɛ vote ko kɛlɛw kɔ et puis siranyɛko de don fɛnɛ bɛɛ n'i ka position de don siranyɛko de fɛnɛ don problème ye mun ye ni a gɛlɛyara mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ taafan wɛrɛ foyi tɛ mɔgɔ la diinɛmɔgɔ kɔ bɛɛ bɛ ɲɛsin olu de ma bɛɛ donc n'a fɔra ko bɛɛ bɛ ɲɛsin olu yɛrɛ minnu ma gɛlɛya bɛ olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ nin cogoya la non nɔgɔya ma deli ka kɛ ye o donc n b'a dɔn mais ɲinɛn ta ye min ye vote ko de bɛ ɲinɛ ta kan kosɛbɛ mais ni o de ye siranyako ye minɛ a dɔnnen don kabi kuma jan k'a fɔ ko bɛnba tɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ten bɛɛ b'o dɔn politique de bɛna ɲaami ɲinɛn ta in na bien vrai que o de jɔrɔ ka bon bien vrai que u bɛ to ka fɛn dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ mais an b'a dɔn k'a fɔ hakilinaw kɔni tɛ kelen ye mais n'an ma ɲɔgɔn faamu fɛn min na fɔcogo wɛrɛ b'o la min tɛ nin cogoya in ye ne ka faamuya la parce que ne ka faamuya la n'a y'a jira kɛnɛ kan tantɔ mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'u jigida aw kan n'a bilenna finalement taayɔrɔ de tɛna y'olu la ne kɔni bolo maa si kana na a fɔ k'a bɛ taa jigida maa si kan a bɛ ka se o yɔrɔ de ma sa dɛ mɔgɔw ka fitinɛ kolokolo dabila dɔrɔn a banna n'o tɛ n'a wulila don o don a wulibaw yɛrɛ bɛ a bɛ bɔw da kɔ a ma bɛn et puis o tɛ foyi kalama hali bi fɛn min bɛ sen na mɔgɔw m'a faamu hali bi i b'a dɔn ala ka Mali kisi ala ka diɲɛ bɛɛ kisi balaw ma mais problème ye mun ye balaw mana wuli Mali don o Mali tɛ o i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ réfugié en général lieu de culte de la les lieux de culte mɔgɔw bɛ t'u réfugié yɔrɔ ninnu de la o kɔrɔ ko mɔgɔw jigi bɛ diinɛ mɔgɔw de kan o kɔrɔ b'o de yira maintenant n'a nana yira sisan k'a fɔ ko diinɛ mɔgɔw olu yɛrɛ ka ɲɔgɔn faamuyabaliya o bɛ ka dɔ ko ka fara gɛlɛya kan finalement au lieu que mɔgɔw ka t'u dogoyɔrɔ kɛ olu kɛrɛfɛla ye mɔgɔw bɛna su de ka bila u la donc o ye tendance de yɛlɛmani ye sisan c'est ce que je vois venir ne kɔni jamana in mɔgɔw ka hakili ɲuman ta hali bi fɛn min kɛra Côte d'Ivoire fɛn min kɛra Rwanda n'o ye bibi na politikima dɔw bɛ ka siyako kuma ɲini ka don ni élection kɔnɔ dɔw bɛ ka diinɛ ko tension ɲini ka don a kɔnɔ ka fɛn parce que vote tɛ dɔw arranger bilen u yɛrɛ ɲɛ b'a la vote damandu la kosɛbɛ u ye kule daminɛ ko namara bɛ kɛ sɛbɛn ma ɲi tubabuw ni fɛnw nana ko fichier ka dilan a ɲɛ kan audit bɛna kɛ mankan sinsin o ni ka mɔgɔw bɔra o bɛ yan yɛrɛ o baara kama o bɛ yan sɛgɛsɛgɛli la avril audit wɛrɛ bɛna kɛ tuguni o yɔrɔ sinsin yɔrɔ tɛna se ka kɛ yen ka bilen k'i bɛ fitinɛ wuli maintenant tension ye jumɛn ye sɔrɔdasi minnu bɛ sa u b'o exploiter ka tasuma don jamanadenw dusukun na diinɛ ko wali siya ko o yɔrɔ fila la n bɛ ka fɛn min f'i ɲɛna tan je parle en connaissance de cause u b'a ɲini ni tension bɛ se ka bɔ yɔrɔ min ka bala wuli ka jɔ Congo ta kɛra cogo min Rwanda kɛra cogo min Côte d'Ivoire kɛra cogo min ŋaniya min sirin bɛ o y'o ɲɔgɔnna de et puis jeune association de bɛ ka ɲini pour que k'u bila ni résultat bɔra dɔrɔn u ka pinɛw mɛnɛ goudron sanfɛ ka balaw wuli ka jɔ c'est là le départ qu'il cherche Nyang John ne bɛ nin démarche la ka association wuli Boyan Kulubali don URD le directeur de campagne de l'URD ka denmisɛnninw ɲini ale de bɛ ka jeune leader rencontrer pour ça waati wɛrɛ n'a tigɛcogo ma ɲɛ waati wɛrɛ kumaw don dans les détails n kɔni bɛ min dɔn nka anw b'a ta tɔgɔ ma a ye association leader ni jeune leader minnu rencontrer aborder a ye théorie minnu kuma minnu fɔ waati wɛrɛ kumaw don nka ale de bɛ ka nin ko kirikara labɛn pour le faire
nin damani mɔgɔ si la ayi a da ka d'olu la o parce que olu ɲɛna a da ka d'u la parce que a b'a to problème ye mun ye président yɛrɛ y'a fɔ parti URD président yɛrɛ Soumaïla y'a fɔ 2013 ko mɔgɔw kun ko besew sanna k'u kun sanna dɛ donc ça veut dire que mɔgɔw kun labɛnnen don fɛn dɔ kama depuis n'o wagati donc o wagati mankan bɔra ma parce que espoir dɔ de tun bɛ yen espoir min tun bɛ yen o espoir ye o ye ɲinan de u y'a ye o yɛrɛ tɛ u y'a ye solution t'a la dɔw tun k'a kɔrɔfɔ sɔrɔsiw tun bɛ dɔ galaka kari a wagati donc o bɛɛ même tubabuw y'a ye cogoya foyi de tɛ nin élection in na maliyɛnw ko cogo min a banna a tɛ se ka bɔ tubabuw yɛrɛ y'o de ye sinon i bɛ ka ma deli ka kɛ tubabuw ka choix ye o a ma deli ka k'a ye bɛɛ b'o dɔn i bɛ ka sigi yɛrɛ de la maliyɛnw y'a dɔn k'a fɔ ko ja mɔgɔ bɛ kuma min fɔ ko faransi de bɛ mali président sigi k'a bɛ se k'a yɛlɛma walima ko tiɲɛ tɛ faransi ma deli ka mɔgɔ sigi yan yɛrɛ donc maliyɛnw y'o tiɲɛ de ye mais a tun bɛ bɛɛ kunkolo la dɛ mais maliyɛnw y'a tiɲɛ de ye président Alpha delila ka discours dɔ tenu Côte d'Ivoire u ka forum de réconciliation na Alpha ye nin kuma kelen de fɔ a ko la catastrophe arrive vite quand on n'a pas le courage de se parler, d'échanger, de faire confiance à l'autre, de regarder l'autre, aux amis si chers, aux partenaires si nécessaires, quand tout se réduit au pouvoir, à la quête du pouvoir, les propres enfants du pays ont conduit leur pays à la catastrophe. Côte d'Ivoire, donc, Union africaine, voilà. Ayiwa an ka jamana yan bɛ dugawu de kɛ ne kɔni bolo fanga ɲini tɛ baasi ye baasi tɛ nka taa fanga ɲini hɔrɔnya kɔnɔ taa fanga ɲini tiɲɛ kɔnɔ nka n bɛ k'a ye diyagoya chaise fila tɛ kuluwa o kelen de bɛ bɛɛ k'a fɔ n bɛ k'a ye diyagoya ne b'o fɔ n ko mɔgɔw bɛ u kun fɛ minnu ka slogan ye ko tout sauf IBK ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ala k'a kɛ ala kana kɛ ni ala y'a kɛ mun b'a la fanga kɔni ye ala ka dilen e bɛ taa a tɔ bɛ kɛ i kɔ ala ka dilen de ye fanga ye ni ala ko fana ko i bɛ ka tɛ k'a ye mɔgɔ si tɛ se k'o bali i b'i yɛrɛ sɛgɛn gansan i va partir banna kuma dɔnnaw bɛ kuma dɔ fɔ ko i sago ala sago ko sago tigi ye ala ye a bɛ laban ala de sago la koyi mɔgɔ sago ni sago ni ala sago bɛnna a fɔra banna ni sago ni ala sago ma bɛn i ka ko de b'i yɛrɛ bolo ala sago de kɔni bɛ kɛ ala k'an sɔn hakili ɲuman na amina yarabi sɔgɔmada in na kunnafoniw ka girin minɛ mais jamana bɛ yɔrɔ min na sisan o n'a daminɛna o conseil yɛrɛ la mais olu minnu y'an jigi da yɔrɔ n'olu yɛrɛ bɛ ka a daminɛ k'a bɛ sisan a bɛ siran dɛ a ma daminɛ fɔlɔ hali bi o moi je dis il y a les restes des surprises ɲinɛ san ye surprise san de donc maliyɛnw da wagalen de bɛ to filɛli la ɲinan an dabali bannen sɔɔni dɔw ma bɔ fanga la ka taa opposition na sɔɔni mouvement contraire bɛ daminɛ dɔw fana bɛ bagaji cɛ ka bɔ opposition na sɔɔni ko an nana opposition na ne de y'o f'i ye ka taa fara opposition kan wa ka bɔ opposition na ka bɔ opposition na ko fasoden juguw don anw ɲɛna jamana in lafiyali de da ka di bɛɛ la anw ɲɛna nin don anw ɲɛna nin dɔn ninnu bɔ k'a ma kɛ ko jamana t'i taabolo ɲuman kan san 4 kelen kɔfɛ fanga la bi de aw y'a dɔn ko jamana tɛ taabolo ɲuman kan mais ma fi ninnu fana nakan bɛ kɛ ko opposition ye fasoden juguw don a b'a ɲɛna ko jamana jɔli ko don tasuma wulibagaw don fɛn don i bɛ ka ani dɛmɛ mali mɔgɔw bɛ basigi de la sisan o y'olu nakan ye an bɛ to nin bisi basa la mais ne ma min faamu si la hali bi mɔgɔ de ma se ka faamuyali kɛ nin ko ninnu na maliyɛn ya a tɛ ko maliyɛn m'a faamuya dɛ o ye k'u bɔ i hakili la dɛ mais mun de bɛ yen bɛɛ bɛ nindɔngɔ ko mɔgɔ ko mankan ni taɲini ko mankan de la est-ce que an k'a bɛɛ kɛ a taɲini ko mankan dɔrɔn ne ma kodɔnbaliya tɛ dɛ tugu don kalabanciya don sinon kodɔnbaliya tɛ taɲini ko mankan de don
nga yɔrɔ min kodɔnbaliya b'u la u yɛrɛ t'a dɔn kɔlɔlɔ min bɛ nin comportement na voilà fo n'a bɛnna don min voilà u bɛna dɔn ko bɛɛ bɛ nimisaw don de tɔɔrɔ min b'a la tiɲɛni min b'a la fo ka n'a kɛra fo ka taa u sa hali ni mankan baro bɔra i b'o yɔrɔ bila ɲang mɔgɔ min ma politiki ko kɔlɔlɔ ye o de bɛ kulonkɛ la t'a kalama mɔgɔ min m'a ye politiki kɔlɔlɔ bɛ se ka min lase jamana ma o tigi de bɛ kulonkɛ la u t'a dɔn politiki kɔlɔlɔ ka jamana yuguba suko ni dugusɛjɛ cɛ fa ni ba ni den aw bɛ ɲɔgɔn ɲini aw tɛ ɲɔgɔn ye cɛ ni muso aw bɛ ɲɔgɔn ɲini aw tɛ ɲɔgɔn ye maa si t'a dɔn dɔ in taara sira min fɛ dɔw bɛ to so kɔnɔ ala mɔgɔ t'a dɔn ala kan kisi ne b'o de fɔ tuma bɛɛ minnu tɛ foyi kalama u bɛ mankan yɛrɛ la ko min na u tɛ ɲɛ dɔn hali o yɛrɛ la ala kan kisi u b'olu de nɛgɛn k'u su k'u bila tasuma wulili la u den t'a la foyi u muso t'a la u soma t'a la wa u yɛrɛ passeport diplomatique b'u bolo o ye kelen ye so b'u bɛɛ bolo faransi bɛɛ ka ɲɛnamaya États-Unis Europe so kɔni b'u bɛɛ bolo n'aw tilala ɲɔgɔn fa ni ɲɔgɔn ta tiɲɛ na o bɛ na ka jamana ci ka ban tubabuw bɛ na wari tɛ yen o foyi tɛ yen u tɛna juru dɔw la ka tila k'an bila u ka sira kan diyagoya n'o juru donnaw la n'aw sɔrɔ aw tun bɛ kɔlɔn de kɔnɔ a bɛ jigin dama dingɛ de kɔnɔ sisan dingɛ bɛ dunya de a bɛ taa fɔ a juru de la sisan ne kɔni ma se k'a dɔn mɔgɔw c'est-à-dire mɔgɔw b'a fɔ bɛɛ b'a fɔ k'ale ye dɔnnikɛla ye quoi mais mɔgɔw bɛ ka dɔnni bila ka taa yɔrɔ min na ne kɔni ma se k'a dɔn quoi min bɛ n'ale sini ni dɔnnikɛla ma se k'o ɲɛsigi dɔnni t'i la foyi t'i la o de ye dɔnni yɛrɛ yɛrɛ n'i y'a mɛn ko tubabuw bɛ dɔnni kɛ dɔwɛrɛ de don u bɛ sini ye de ka sini fɛɛrɛ sigi k'a sigi wa a bɛ taa laban o de la o de ye dɔnni ye o bɛɛ ko dɔnni b'an na mais sini bɛ laban cogo di anw si t'o dɔn an bɛ bi de lajɛ dɔrɔn k'a da ɲɛkɔrɔ bi dɔrɔn k'a lajɛ politiki mɔgɔ so b'a bɛɛ bolo Europe élection tɛ ka si ka mɔgɔ ɲɛna yan kabi élection tɔ tora tile dama dama u bɛɛ don avion kɔnɔ ka tɛmɛ ne bolo an ye kelen nɛnɛ ka tɛmɛ Musa bɛ ni maa kelen de don mɔgɔ ma changer o la fɔlɔ dɛ ni maa kelen de wulila ko Musa man ɲi ka kuma ni bɔnɛ ni fɛn sugu bɛɛ fɔ ka jamanadenw wuli ko n'an ma nin gɛn ko an ka jamana tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ n'a gɛnna kalan bɛ sabati dunkafa bɛ sabati baara bɛ sɔrɔ nin bɛ kɛ mouvement démocratique u ma coup d'état kɛ coup d'état jugement qui a tiré qui a donné l'ordre jɔn de ye mɔgɔw fa jɔn de ye yamaruya di ko ka mɔgɔw fa ɲɛ sɔrɔla la ɲɛ ma sɔrɔ la hali sini wa n bɛ min f'i ye Musa tɛ dɛ hali sini ɲɛ ma sɔrɔ Musa tɛ dɛ i yɛrɛ weleba a ye bɔ an ka marché o de bɛ t'i fa min bɛ fanga na u bɛ tɔgɔ jugu bɛ ta ka da u kan hali fatɔw ɲamandon na u y'u fa u ma épargné c'était même pas des Maliens mɔgɔ minnu tun bɛ ka fagali kɛ ni Mali teni sɔrɔsi teni b'u la hali Maliens tɛ c'est moi qui te dis ça non Maliens tɛ kara et je te renvoie au document du colonel Hachimi transfert définitif t'o ɲini k'o kalan taa Modibo Keyita ka régime ma ba dɔw bɛ yen ne n'o ye baro kɛ da ni da a ko ale tɛ Musa fɛ ko nka ko Musa tɛ ko mɔgɔ ninnu bɔra jamana min na a organisera yɔrɔ min na Bamako yan jamana kɔ ka fɔlɔ sani Bamako cɛ a ye dɔ fɔ ɲɛna bɛɛ la o maa kelenw de bɛ classe politique animé na bi o maa kelenw de bɛ fitinɛ kɔnɔna bi e bɛ ka taa fo Musa la o Cheikh Modibo ka waati la berorosiw ni fɛnw ka mankan voilà n'a ye dɔrɔn u taara ekɔlidenw de bɔ fɔlɔ heureusement Cheikh y'a faamuya u ye biribiri kɛ ka na WRTM na ko mɔgɔw ka sabali u ye ekɔli yɛrɛ datugu fɔlɔ u ye ekɔli datugu de Cheikh ka discours bɛ yan ko maa minnu bɛ denmisɛnw nɛgɛn ka bɔ olu de bɛ kɛ sababu ye ka ɲagata bɛɛ u kan ka tila k'a fɔ ko an ka sɔrɔsiw nɔ don kosɛbɛ a kuma a video bɛ yan ni mɔgɔ min adamaden fɛn min ka jugu ni fɛn bɛɛ i b'a dɔn o ye kodɔnbaliya ye o ye tiɲɛ n'i tɛ kodɔn kodɔnnaw bɛ juru don i nun na
k'i joli kɛ k'u mago dilan a banna donc mɔgɔ caman bɛ k'i yɛrɛ kɛ kodɔnna de olu de tɛ kodɔnna Musa ma taa wa Musa taara est-ce que u ka mara kɛra cogo di san 20 ani kɔ foyi ma yɛlɛma au contraire mɔgɔ yɛrɛ nimisara mɔgɔ caman de nimisara Musa kelen nɔfɛ o tɛ e ni ne ka tɔɔrɔ ye wa nka olu denw an'u muso an'u yɛrɛ u ye hɛrɛ sɔrɔ wa u ye bɔnɛ sɔrɔ olu kɔni bɛ hɛrɛ sugu bɛɛ la olu ye so san Faransiw ACU Amérikiw jamana usines ni société minnu tun ye jamana ta ye jɔn de ta don bi olu de ta don ka bɔ jamana ta yɛrɛ la ka k'u yɛrɛ ta ye olu de ta don ka sobaw jɔ ka jamana ka baarakɛyɔrɔ bila la luwanse la ka wari minɛ ka bila u yɛrɛ kun daga falen don olu de y'a kɛ hali bi dɔw bɛ ka sɔ ko ka fara k'an ka dɔwɛrɛ ko ka k'a kan u t'a lajɛ ka hinɛna ten sa n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la an sɛgɛnna dɔ kɛra han ça y est yɛlɛ min don nisɔndiya yɛlɛ tɛ o dɔ kɛra de ça y est jigilatigɛ yɛlɛ ani kɔnɔguwan n'u kun sera k'a lajɛ ka hinɛna ka juru yoba dɔɔni bɛ min f'i ye ka n'i jigi da u ka hinɛ kan u t'a dɔn fɛn min don hinɛ hɔrɔnya makari u t'a dɔn fɛn min don i b'u tere ci u da di o dɔrɔn de y'a fura ye a banna fura wɛrɛ t'a la o kɔ sinon silamɛya o hɔrɔnya o tiɲɛ o t'i mago la ils ne savent même pas mun don t'i mago la an balimaw min ye jɛkulu sigira association 270 ni kɔ k'a fɔ k'u ka hakilina ye président Ibrahim Boubacar Keïta ka candidature ka dɛmɛ 2018 a nafolo bɛ bɛn fɛn min ma miliyɔn 10 k'o bɔ ka da kan ka di jɛkulu in yɛrɛ IBK kanu a denfa ma n'o ye honorable Mamadu Jarasuba Jolakaw olu ka député a kɛnɛ kan min ye jɛkulu in yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye n'o ye président du mouvement IBK kanu a ye min sɔrɔ ka fɔ hakilina minnu bɛ u la a ye to an k'o lamɛn. An ka sɔn IBK la kuma caman fɔra sali in kɔnɔ kosɛbɛ mais an ka sɔn a la ne bɛ kun belebeleba fɔlɔ min fɔ maliyɛnw ye o ye an faso n'o ye Mali ye a bɛ san caman bɔ san o san Mali bɛ miliyari 1,000 ani kɔ de ta ka taa n'a ye wali jamanaw kan ka taa sanni kɛ n'a ye ka segin Ibrahim kɛlen Mali masakɛ a ko ale bɛ fɛɛrɛ kɛ ka dan sigi o la parce que miliyari 1,000 i b'a ta ka taa jamana min kɔnɔ i bɛ taa fɛn min san ne ma fili fɛn bɛ tunu mais a dɔw b'a la i taara ni wari ye jamana min kɔnɔ a bɛ se ka san 100 kɛ baara la ye donc o ye Ibrahim nege don anw na an ko k'an bɛ tugu Ibrahim kɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an ye Ibrahim jateminɛ Ibrahim na Mali masakɛya la ni bi cɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ sara ta ni jamana in kɔnɔ dɔ farala bɛɛ sara kan a kɛra dɔ ma fara kan dɔwɛrɛ kama parce que Ibrahim ko k'ale bɛ fɛ ka suyɛni de kɛlɛ a k'a kɛlɛ dɛ n'i ko i bɛ suyɛni kɛlɛ ne ma fili hadamadenya kɔnɔ fɛn fila de bɛ mɔgɔ bila suyɛni na min b'i bolo o ka dɔgɔ wali kelen fɛn t'i bolo donc fɛn tɛ minnu bolo k'u ka fɛn ɲini ka d'olu ma o ye ale n'a nɔfɛmɔgɔw nakan ye u y'o waleya k'o yira anw na Ibrahim an ka a kanu tuguni ka tugu a kɔ n'an b'a soutenir anw si bɛ yɔrɔ min na bi Ibrahim bɛ san 70 ni kɔ de la mais dɔ ko yan ko Ibrahim ye cɛkɔrɔba ye nin kɛnɛ in kan ne b'a fɔ Ibrahim ye cɛkɔrɔba ye tiɲɛ don mais ne bɛ se k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko ne ni Ibrahim bɛɛ ye filan ye o bɛ bonya hadamadenw hakili ma kosɛbɛ o kana bonya hakili ma IBK kɛlen Mali président ye ani dɔw ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ ani dɔw ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ mais a ko ale denw a n'ale mɔdenw ale b'a hakili to olu de la parce que jamana in sini bɛ kalifa olu de ma o ye tiɲɛ ye n'olu sera ka baara sɔrɔ a dɔw b'a la u ka duw bɛ lafiya n'olu ye baara sɔrɔ olu de ka ca jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ jamana in den bɛɛ kan parce que n'i ye Mali lajɛ mɔgɔ 100 o 100 65 ka taa 70 ni kɔ la a yɛrɛ k'a fɔ ko ye denmisɛnninw ye donc n'i ye o ko ta k'o di denmisɛnninw ma ne ma fili i ye jamana di denmisɛnninw ma a kɛra wa fɛn dɔ bɛ yen ne b'o fɔ mɔgɔw ɲɛna bi a fɔ Ibrahim anw b'a kanu bi a ka mandat 2nan ɲini parce que anw denmisɛnninw ma Ibrahim ka vision de faamu sinon IBK kun nakun ye ka mandat 1 de kɛ ka jamana in di denmisɛnninw ma mais denmisɛnninw ma se k'u jɔ u jɔyɔrɔ de la o de la a bɛ na mandat 2nan ɲini pour que ka fɛn dɔw fɔ an ɲɛna ka fɛn dɔw yira an na an k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ si faso jɔ i yɛrɛ ma min kɛ parce que n b'o misali d'aw ma mun na
Mali la an ka kodɔn fitinin n'an ka ɲɛnamaya fitinin kɔnɔ an ma deli ka premier ministre ye yan min tun tɛ san 40 bɔ IBK y'o yira anw na IBK de y'a yira anw na k'a fɔ ko a tun bɛ fɔ an ɲɛna ko ni denmisɛnnin kɛra faama ye ko a bɛ sa joona an y'a ye k'a fɔ jaa tiɲɛ tɛ o tun ye de an tɛ fɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ donc Ibrahim ye denmisɛnnin joli kɛ faama ye yan a ye denmisɛnnin joli kɛ ministre ye denmisɛnnin joli kɛra directeur ye donc n'anw ma tugu Ibrahim kɔ n'an ma dala ni nafa bɛ anw na kosɛbɛ IBK ye juru dɔ de don anw na 2013 ka se bi ma juru a sara wagati sera an bɛ fɛ ka n'a ka juru sara Ibrahim ka juru fɔlɔ a ye min don anw na a ko ale tɛ taa k'anw to a y'a fɔ ne ma fili Ibrahim jɔra mɔkɛya jɔyɔrɔ la Mali denmisɛnninw ye parce que i mɔden n'a tunun'i ma i b'a ɲininkali kɛ n'i y'a ɲininkali kɛ n'a yera a b'i nisɔndiya mais n'a ma ye i bɛ degun Ibrahim jɔra faya jɔyɔrɔ la ni jamana in kɔnɔ Ibrahim ko ale hamina ko ye Mali denw ka se ka dumuni sɔrɔ Mali économie 15% ɲɛsinnen don baloko de ma bi ni jamana in kɔnɔ donc Ibrahim kɛra anw fa Ibrahim kɛra anw kɔrɔkɛ fana ye parce que mɔgɔ kɔrɔkɛ ni i mago bɛ fɛn min na n'i y'o ɲini i se tɛ min na a b'o ɲini ka d'i ma IBK kɛra mɔgɔ ye a bɛ ka anw hamina ko ɲini k'o di anw ma donc an b'a fɔ ko Ibrahim y'anw kɔrɔkɛ de ye mun na an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko Ibrahim y'anw filan ye ani anw teri parce que IBK ko don o don a b'an denmisɛnninw ɲininka mun de b'aw la i bɛ Mali baaradaw lajɛ bi a denmisɛnnin ka ca n'a cɛkɔrɔba ye donc IBK kɛra anw teri ye a kɛra anw filan ye IBK tilala ka kɛ anw dɔgɔnin ye tuguni IBK kɛra anw ka ciden ye Ibrahim si bɛ yɔrɔ min na bi diɲɛ don o don Ibrahim bɛ wuli pour que jamana in bɛ lafiya cogo o cogo a bɛ wuli k'a ɲɛɲini pour que jamana in ka lafiya an b'a mɛn mɔgɔw da yan ko IBK k'a bɛ voyage lankolonw de kɛ a bɛ voyage kuntanw kɛ ne ma fili IBK ka présidenya kɔnɔ ma dala n'a taara jamana kɔnɔ a ma deli ka se jamana min kɔnɔ IBK bɛ voyage dɔw kɛ a bɛ na ni fɛn dɔw ye ni jamana in kɔnɔ o bɛɛ tɛ fɔ an ka telew la donc an bɛ caman kalama o la mɔgɔ wɛrɛw b'o la kalan ye an bɛ mun fɔ jama in bɛɛ ɲɛna a fɔ collectif d'association et groupement an m'a sigi foyi kama IBK bɛ se ka yiri ta ko kelen cogo min IBK élu la 2013 à 77%. An y'a ɲini cette fois-ci IBK ka élu à 90% de. Mali bɛɛ mɔgɔ si kana to kɔ. Wa an y'a kanu tuguni ka Ibrahim dɛmɛ an se bɛ fɛn o fɛn na an ni an n'an ka nafolo. Kosɛbɛ an denmisɛnninw association minnu b'an bolo ani groupement minnu b'an bolo an farala ɲɔgɔn kan. Président ka caution an tun bɛ min dɔn o ye miliyɔn 10 ye mais an y'a mɛn ko dɔ farala kan président ka caution b'an bolo salle kɔnɔ yan a bɛ tila k'a di ma jama kan Ibrahim dɛmɛni an t'a dan kuma dɔrɔn ma parce que a dɔw b'a la n'i ko i bɛ mɔgɔ fɛ f'i ka waleya dɔw kɛ nin ye baara daminɛ de ye Ibrahim cɛ minnu n'a y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ min fɔ aw ɲɛna an b'aw ko su an b'aw ko tile wa an bɛ min fɔ aw ɲɛna a kana bin yɔrɔ si wa n'aw binna fana m'aw tigɛ minɛ n'an fana binna yɔrɔ min na a y'an tigɛ minɛ Ture bɔra k'a fɔ cogo min na jamana in kɔnɔ a bɛɛ cɛ kelen ni muso kelen denw de an ka ɲɔgɔn minɛ farisogo kelen na pour que an ka jamana ka taa ɲɛfɛ IBK ka caution a b'an bolo salle kɔnɔ yan an bɛ miliyɔn 10 de kalama a b'an bolo yan mais n'a sɔrɔla a ka ca n'o ye an b'a di parrain ma a n'a nɔfɛmɔgɔ minnu bɛ yan u k'a lase président de la république ma n'a ka ca n'o ye u k'a fɔ an ɲɛna an b'a tɔ sara vraiment an delila ka dɛmɛni ye dɔn a ye da ɲɔgɔn an bɛ min fɔ Sakosi jama ɲɛna hali bi an ka sabali bamanan matigi an ka ɲɔgɔn an ka jamana in kanu o ye dun mankan mara fɔlɔ ne bɔra ka kuma dɔ fɔ fa tɛ anw si bolo ni Mali tɛ kosɛbɛ an ti ba fana sɔrɔ ni Mali tɛ ni Mali binna a bɛ bin anw de kan kosɛbɛ ni Mali jɔra a bɛ jɔ anw de ye Ibrahim ye tɛmɛbaga de ye Ibrahim tun tɛ yan ayi a tun tɛ yan mais a bɛ yan bi kosɛbɛ wa Ibrahim bɛ tɛmɛ jamana in bɛ to yan hakilina min b'a la sugu min b'a la nɔfɛmɔgɔw la an b'a dɛmɛ ka da o de kan jamana kanu min b'u la an b'a dɛmɛ ka da o de kan donc an bɛ min ɲini an balimaw fɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɔra yan i k'a dɔn k'a fɔ ko IBK tako kelen kosɛbɛ labɛnnen don vraiment an bɛ min ɲini bɛɛ fɛ an mɔgɔ bɔra yɔrɔ jan ani yɔrɔ surun an b'a ɲini bɛɛ fɛ ala ka an bɛɛ segin an ka so hɛrɛ la ala ka kɛnɛ in ɲɔgɔnna caya ala ka jamana in kɔrɔta ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan ala ka Mali kɛ jamana kɔrɔtalen ala ka Mali se a yɛrɛ kɔrɔ
masakɛ bi man kunna sini kɛnɛ bɛ ala bolo ala ka kalifa n'a la jama fɛ président ka caution b'an bolo an bɛna dan ka pare ma a n'a nɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ ayi an b'a sɔrɔ a sigiyɔrɔ la. An balimaw nin tun ye président Ibrahim Boubacar Keita kanubagaw u ye miliyɔn 10 di u ka jɛkulu denfa ma jɛkulu 270 ni dɔɔni a denfaya bɛ maa min bolo o ye Joyila député honorable Mamadou Jarasuba hakilijigi bolo ma Mamadou Jarasuba a bɛ a manda sabanan na san 15 ani kɔ a bɛ député la kabi RPM ma sigi sen kan o kɔrɔ kabi président Ibrahim Boubacar Keita ma t'a dɔn ko a bɛna kɛ nin cogoya la maa fɔlɔ minnu farala ɲɔgɔn kan ka RPM dili don jamana ɲɛma ka tugu a kɔ ka dɛmɛ a ka hakilina ni maliko kama Mamadou Jarasuba bɛ olu cɛ la président Ibrahim Boubacar Keita danayamaba don bonya bɛ a kan jamatigi don kɛrɛnkɛrɛnla ni maa min donna Fana mara kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Jarasuba la ale de tun ye kɛnɛ denfa ye kɔrɔfɔ dira a Fana ma a ka hakilina ye min ye nin ko la an ye ɲininkali minnu tɛngu a la n'a ye jaabili kɛ a ye to an k'o lamɛn. N balimakɛ i ye min ye bi jukɔrɔ kɛ a bɛ somɔgɔ sama bɔ jɛkulu 200 ni kɔ k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a taabolo y'u ja u b'a fɛ tugun a ka malikodu kosɔn a k'i kun bɔ k'i kan bɔ Mali président nɔfɛ parce que min bɛ jamanako la a ka gɛlɛn badenw a y'a lajɛ a san 4 nin na fɛn caman bɛ yen u b'o k'o suma du ka san 10 de ma du ka san 10 u b'o ka Ibrahim ka san 4 suma o ma k'a fɔ gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ y'a ye i y'a faamuya donc o la n'olu nana groupement club de soutien association ka fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'olu bɛna kɛ jɛkuluba kelen ye k'a fɔ o ma ko collectif pour que ka Ibrahim dɛmɛ a ka président ko la u tɛ k'a dɛmɛ k'a bɛna wari di u ma u tɛ k'a dɛmɛ k'o bɛna fɛn wɛrɛ k'u ye u bɛ k'a dɛmɛ ko a taabolo la a ka ɲi Mali ma bi parce que gɛrɛsɛgɛba dɔ bi Mali bolo bi Ibrahim ka to assemblée la donc o la mɔgɔ minnu y'o baaraw kɛ u kan ka dɛmɛ mɔgɔ minnu y'o baaraw kɛ u kan ka fo mɔgɔ minnu y'o baaraw kɛ anw kan k'an bolo di olu ma ka min b'an kɔnɔ fɛn fitinin min b'an kɔnɔ k'o yira u la jɛlenya la pour que u ka baara ka ɲɛ u bolo parce que anw ye Ibrahim dɛmɛbaaw ye anw ye Ibrahim jɛɲɔgɔnw ye a mɛnna k'a sɔrɔ mɔgɔ t'a dɔn ko bi bɛ se anw b'a dɔn cɛ min don donc n'olu nana o kɛ bi kura kɛ tile kura bɔra tile kura min bɛ min don a tɛ komi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma deli ka kɛ dɛ a ɲɔgɔn caman wɛrɛ bɛna kɛ mais k'u bolo fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ ko bɔn Ibrahim anw de ye wari fara ɲɔgɔn kan miliyɔn 10 nin kɔ a filɛ nin tabali kan i ka candidature taga cautionné n'a ye député filɛ nin député tan bɛ salle kɔnɔ olu ko n'a bɛ da olu député ma olu hali minnu bɛ yen k'olu kɔnɔna kɛ dɛ k'olu député tan olu bɛ taa parrainer ka to ka fɛn minɛ commandant cercle bolo sisan k'u ka kɛ o fɛn ba dɔ ye dɛ bi ale de ka parti député 73 de b'a bolo a dɛmɛba parti minnu bɛ n'o APM ye parti minnu bɛ Asumani fɔyɔrɔ la député 22 député 90 de b'a bolo n'a y'a diya a b'a ta n'a y'a diya a b'a di mɔgɔ ma mais olu bɛɛ de ko bi ale ye donc n'o o kɛnɛ yira an kan ka foli kɛ ka nisɔndiya yira minnu ye nin kɛ k'u fo kosɛbɛ ka dugawu d'u ye sini kɛnɛ ka d'u ma pour que u ka bɛn a la parce que bɛnni tɛ fɛn wɛrɛ dɛ ni nin don nin kɔnɔna la u bɛna fɛn caman f'u ye u bɛna fɔ ɲɛmɔgɔ Ibirika ye wari di ye ma e b'o kalama wa u bɛna u yɛrɛ dɛmɛma bila ɲɔgɔn na donc n'u y'o faamuya je crois que Maliko la u kan k'a to vraiment u bɛ bila u bɛɛ kɔ ka Mali bila ɲɛfɛ donc o ye nisɔndiya de yira an na bi. An balimaw nin tun ye min ye jɛkulu in a denfa ye honorable Mamadou Jarasuba a ka kɔrɔfɔ an b'a jigiya k'a fɔ faamuya sɔrɔla nin na kosɛbɛ jɛkulu 270 ni kɔ minnu ye u bolonɔ bila ni sɛbɛn na k'a fɔ k'u bɛ président Ibrahim Boubacar Keita kɔ u b'a dɛmɛ APM bɛ o cɛ la Mamutu Kulubali o kɔfɛ min ye ministre Mohamed Ali Bacili ye kunnafoni dɔw lase ka yira k'a fɔ ko ale ka hakilina tɛ IBK dɛmɛni ye ale ka kuma tɛ IBK dɛmɛni ye et puis ale tɛ sira kan walima kungilenna kan kungilenna min ye président Ibrahim Boubacar Keita dɛmɛni ko ye yala gɛlɛya de bɛ APM ni ministre Bacili cɛ wa? APM ni ministre Bacili
an bɔra ka kɔrɔfɔ dɔw lamɛn kunungo olu de an tulo la sɔmi k'a fɔ a dɔ la gɛlɛya bɛ sɔn ka sɔrɔ yen munna kunungo 17h wagati ninnu na an welela APM jeunesse ɲɛmɔgɔ fɛ min n'o ye Seknɛ Kɔnɛ dɔw b'a fɔ ko Seku Kɔnɛ an welela ale fɛ ka dantigɛli dɔw k'an ye minnu b'a yira k'a fɔ ko APM bina IBK dɛmɛ i n'a fɔ APM sigira nka ni ŋaniya min ye u ka sɛbɛn u ka statut kɔnɔna la IBK dɛmɛni de don kosɛbɛ ko tɔn sigira o de kama donc ko k'a fɔ sisan k'a fɔ ko yɛlɛma bɛ don o ko la k'a sɔrɔ assemblée générale ma kɛ k'o décision ta ko o tɛ olu ka kuntilenna ye o y'a sɔrɔ ka kɔn o ye dimanche an ni APM mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ voyage la an ye a sɔrɔ olu ka barokɛkanw ni u ka dalakumaw la k'a fɔ olu kɔni a dɔ la e ko u ni RPM tɛna tɛngu ɲɔgɔn na waati nataw la wa ka tɛngu ɲɔgɔn na kɔrɔ ye di ka tɛngu ɲɔgɔn na o kɔrɔ ye sigi u ka kumaw tɛna yɛlɛ ɲɔgɔn kan waati nataw la ka fadenya sama a b'o de ko fɔ kɔrɔ APM a bɛ i n'a fɔ APM ci bɛ bolo fila ye sisan APM ci bɛ bolo fila ye dɔw ko IBK Bacili ka tendance bɛ yen olu ka kuntilenna tɛ IBK ko fanfɛla ye dɔ ninnu Seku Kɔnɛ ale n'a ka mɔgɔw n'o ye APM jeunesse ɲɛmɔgɔ ye ale n'a ka jama ka kuntilenna o ye IBK dɛmɛni de ye IBK ni IBK ka gouvernement o ye olu dɛmɛni de ye nka o n'a ta bɛɛ an ye Seku Kɔnɛ yɛrɛ ɲininka Seku Kɔnɛ ko k'a fɔ ko APM cilen don walima k'a tilala fila ko ayi ko APM ma ci k'a ma tila fila ye fana ne ko mɔgɔ bɛ se ka i bolo biri mɔgɔ ɲɛda la nka mɔgɔ hakili bolo biriman dɔw da la an kumana Seku Kɔnɛ ye min fɔ Seknɛ Kɔnɛ Seku tɛ dɛ Seknɛ Kɔnɛ a ye min fɔ an k'aw lamɛn an ye ɲɛfɔli kɛ hakilina fila de kan a ɲɛfɔli fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o de ye maintenant APM yɛrɛ sigikun filanan ye jumɛn ye APM bɛ kan ka baara minnu waleya an kumana olu de kan pour que k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna bi wulada in na an y'a ye k'a fɔ sibiri tɛmɛnen Grand Hôtel la i bolonɔ bila gafe la gafe min bɛ Ibrahim Boubacar Keita ka kɛwale ko k'u sankɔrɔta mandat filanan o ka se ka sɔrɔ bɛnbakan don aw ni ɲɔgɔn cɛ APM tɔgɔ la wa voilà parce que n'i y'a jateminɛ mɔgɔ minnu farala ɲɔgɔn kan ka APM créer kabini APM daminɛ waati la donc olu de farala ɲɔgɔn kan k'a lajɛ k'a fɔ an bɛ hakilina min kan o de ye maintenant ka baara kɛ ka Ibrahim Boubacar Keita ka hakilinaw k'u soutenir donc ni hakilina fɛn fɛn bɛ na o hakilina kɔnɔna la a ka kan an ka se o kɛnɛ kan a ka kan an ka ye o kɛnɛ kan ka baara kɛ pour que o baaraw bɛ se ka waleya cogo min na o de ye ka Ibrahim Boubacar Keita k'a ka mandat filanan k'o ɲini k'a soutenir o kɔnɔna la o tɛ parce que mɔgɔw bɛ ne ye sigilen ou bien mɔgɔw bɛ ne ye ne kelen tɛ an tɔɲɔgɔn baden de bɛ yen minnu bɛ ne kɔ maintenant nin baara in waleyali la pour que an kungilennaw ani an ka hakilina n'o de ye ka Ibrahim Boubacar Keita dɛmɛ o bɛ se ka waleya cogo min na. hakilina in a ka waleya welewelekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin APM tɔnden bɛɛ lajɛlen ma Mali fantan ninnu kɔnɔ. donc an bɛ min ɲini APM tɔndenw fɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko APM hakilina ye kelen de ye a ma changer hakilina kelen min mana o ye ka Ibrahim Boubacar Keita dɛmɛ o de bɛ an ka statut kɔnɔ o de bɛ an ka règlement kɔnɔ o de bɛ an ka kɛwalew yɛrɛ kɔnɔna la maintenant ni fɛn fɛn bɔra min t'o ye o tɛ APM ka hakilina ye min ye APM ka hakilina ye a ka kan an ka na ka a fɔ mɔgɔw ɲɛna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ o cadre kɔnɔna la donc o de y'a to an ye sera ka nin point de presse kɛ wulada in na. kumakan laban jumɛn. donc kumakan laban min bɛ ne bolo n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka ɲɔgɔn faamu jamana ko la parce que Mali ko bɛ cogo min na a ka kan an bɛɛ lajɛlen an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que Mali a bɛ se ka taa ɲɛ Mali bɛ se ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ka fɛn ye an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka hɛrɛ ani lafiya ani baden sɔrɔ a kɔnɔna la ka sɔrɔ a ma kɛ ni mankan ye mais ko bɛ ka taa cogo min na n'an m'a lajɛ k'a lajɛ hakili la a bɛ gɛlɛya an bolo trop donc an b'a ɲini APM tɔndenw u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka kɛ kelen an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que an ka Mali a bɛ se ka taa ɲɛ togo jumɛn na an ka Ibrahim Boubacar Keita an ka dɛmɛ a ka se ka déjà mandat in sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ka hakilina b'o kɔnɔna la an bɛɛ lajɛlen ka kunkɔrɔta b'o kɔnɔna la Mali yɛrɛ ka ɲɛta b'o kɔnɔna la quand même an b'o de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que an ka Mali a bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la donc aw fanga bɛ kisa jumɛn na bi sabu ni an ye a jateminɛ a bɛ i n'a fɔ APM tɛ hakilila kelen na donc maintenant sabu ni délégation dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ kunungo
an taara dugu dɔ la olu ka hakilina n'aw ta tɛ kelen ye. Maintenant n bɛ min f'i ɲɛna n'i ye APM jateminɛ APM ye kelen APM tɛ fila ye c'est-à-dire hakilina kelen de bɛ APM kɔnɔna la o de ye ka Ibrahim Boubacar Keita dɛmɛ a ka mandat kɔnɔna la ani ka mandat kura wɛrɛ ɲini ka d'a ma o de an ka hakilina ye. Maintenant n'i taara burusi kɔnɔnaw la n'i taara togodaw kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ an ka mɔgɔ minnu bɛ yen olu bɛ baara kɛ o cadre de kɔnɔna la parce que i bɛ taa sɔrɔ administration kɔnɔna la mɔgɔ ɲuman b'a kɔnɔ i n'a fɔ mɔgɔ jugu b'a kɔnɔna la cogo min na bin kɛra mɔgɔ minnu quoi k'u ka dugumakolo u fa dugukolo k'u ka tiɲɛ minnu la donc APM fana bɛ yen pour que maintenant k'olu tigilamɔgɔw dɛmɛ u bɛ se k'u fa dugukolo sɔrɔ u bɛ se k'u ka sɛnɛkɛ dugukolo sɔrɔ pour que olu fana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na o ye APM de ye APM ka hakilina dɔw fana y'o de ye k'olu dɛmɛ u sigidaw kɔnɔna la mais ni mɔgɔ mɔgɔ y'a fɔ k'a fɔ ko a tilalen don fila ye ou bien hakilina fila don je crois que o tɛ APM kɔnɔna la APM ye kelen de ye. Est ce que la section bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔ commune kɔnɔna la est ce que la section bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔ. Maintenant n'i y'a jateminɛ kɛ APM kɔnɔna la parce que halisa e ka hakilina bɛ jumɛn kan k'a fɔ ko division de bɛ APM kɔnɔna la parce que n'i y'a section dɔw bɛ ɲɔgɔn kɔ section dɔw tɛ o bɛɛ ye o kuma kelen de ye mais an bɛ fɛ ka min fɔ an ɲɛna dɔrɔn bɛɛ de ye kelen APM kɔnɔna la c'est-à-dire hakilina de ye kelen kunkilenna kelen pour que vraiment ka Ibrahim Boubacar Keita dɛmɛ. Maintenant gɛlɛya fɛn fɛn bɛna k'a ka fanga kɔnɔna la maintenant an bɛna ni solution de ye pour que k'o gɛlɛya ninnu bɔ yen maintenant APM i b'a ye section fɛn fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ou bien comité bɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu b'o baaraw de la u ka sigida kɔnɔna la parce que u ka coordination fana bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fana olu fana b'o baaraw de la u ka sigida kɔnɔna la gɛlɛya mun bɛ sigidaladenw kan ka essayer k'o gɛlɛyaw ɲini k'u dɔn maintenant ka solution ɲini gɛlɛya ninnu na pour que vraiment Ibrahim Boubacar Keita ka mandat in bɛ se ka ban hakilina ɲuman na wa en même temps fana an bɛ mandat wɛrɛ d'a ma pour que a baara minnu d'a ma a bɛ se k'olu continuer. An balimaw nin tun ye APM jeunesse o président ye n'o ye Cheikhna Kone Mamtu Kulubali ko Segu fana b'a tɔgɔ kan an kɔni b'a dɔn Cheikhna Kone de la nin tun y'ale ka ɲɛfɔli ye i bɛ min faamuya kuma kɔnɔ dɔrɔn gɛlɛya bɛ yen sabu olu miirila k'a fɔ u ka tɔn sariyaw ko ka président IBK de dɛmɛ a ka baara la donc Bacili ye kunkilenna min ta n'o ye ka bɔ IBK kɔ ko a kelen tɛ se k'o kɛ n'a ni tɔn ma jɛ ka o sariya kuraw ta k'u sigi sen kan n tilala kuma bɛ o yɔrɔ de kan o kuma min ye ministre Bacili yɛrɛ a ye lase laban minnu kɛ o kɔnɔna la k'a tɛna fara IBK kan maa o maa ye mara kɛ san 20 in kɔnɔ ale tɛna fara si kan wa ko n'a fɛn fɛn y'i kan bɔ fanga nɔfɛ ale b'u kɛlɛ a b'o hakilina de kan n'ala sɔnna ma APM ko n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ sabu kunu ne ye bataki caman nka an ma ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ n'ala sɔnna an na tila ka jateminɛli kɛ n'a ye faamuya min bɛ se ka sɔrɔ ka fara kuma kan hali bi nka kunu APM bolofara maa min bɛ yen n'olu ni Bacili bɛ kunkilenna kelen kan kuna sini dimanche e n'u tun bɛ taama na ɲɔgɔn nɔfɛ a sera yɔrɔ jumɛn ko bureau sigi dɔw tun bɛ yen kosɛbɛ bureau sigi tun bɛ yen an ye taama kɛ dimanche ni tɛmɛna Kati kan ka tɛmɛ Diyo kan i b'a ye i bɛ se dugu dɔ la ko komi o yɔrɔ la i bɛ fara i numanbolo fɛ i m'a fara i bɛ sɔrɔ ka 18 kilomètres 18 ɲɔgɔn boli kungo kɔnɔna fɛ ka taa i bɛ taa se dugu dɔ ma ko Samanbugu o Samanbugu in na olu ye APM bureau dɔ sigi nka a kuma valide fɔlɔ donc u ye wele bila APM ka délégation ma u ka taa bureau in valide an kun bɛ o hukumu de kɔnɔna na o kuma na dugu caman min ye dafɛ dugu ye a bɛ se dugu 10 kɔ ma olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ la yen dɔ a kɛra Jamako ye yen dɔ an ye kuma di APM yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ma Karonga Sise min fɔ ale tun ye délégation de ɲɛmɔgɔ ye a ye min fɔ an k'o lamɛn nin tɔn an ko a ma ko yɛrɛ ɲinitɔn anw kelen tɛ dɛ anw le jɛlen de nin tɔn ye ni mɔgɔ min bɛ nin kɛnɛ kan n'i y'a faamuya ni donna nin tɔn kɔnɔ a bɛ komi i ye laɲini dɔ de kɛ ka ɲɛsin yɛrɛ ma k'a sababu kɛ gɛlɛyaw tun bɛ an ka sigidaw kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ ni fantanw ka hakɛw n'o burujalen don nin tɔn nale a kɛra sababu ye ka fantanw ka hakɛw segin ma n'a hakili la a ma kɛ fɛn ye n'a dogolen don aw yɛrɛ ma hali ni anw ma don nin tɔn kɔnɔ fɔlɔ surtout aw donna kɔnɔ an bɛ impôt sara je crois que ɲina impôt hakɛ min fɔra a ma dogo mɔgɔ la impôt mɔgɔ ye baara min kɛ u ye nafolo min bɔ ɲina san kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ la jɔn bɛ ka impôt bɔ ne hakili aw de bɛ ka impôt sara aw impôt bɛ ka faama minnu sara aw faamaw de kan ka anw dɛmɛ an ka hakɛw kɔnɔ k'anw dɛmɛ an kan ka sira sɔrɔ
aka sigida bɛ se ka yiriwa mɛ n'a kɛlɛ o caman de bɛ yen o bɛ binkali kɛ mɔgɔ min bɛ yen n ye jateminɛ k'an ka jamanaw na ni tubabuw nu ɲɔgɔn mara olu fɛ sɛtigi ni fantan kɛra ɲɔgɔn na ni mi janto ye baara sɔrɔ dɛ i ka nafolo a bɛ taa da fɛ parce que o b'a jira ko i binna ka ko se b'i ye ko sariya fana bɛ yen mɛ an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ ni sebu ye a caman bɛ o b'olu de dɛmɛ ka fantanw n terikɛ dugu ma o gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ nin tɔn ni mɔgɔw y'a faamu ni donna nin tɔn kɔnɔ a bɛ dɛmɛ caman ta k'a lase aw bɛɛ lajɛlen kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma binkalikɛla yɛrɛ i bɛ se ka don a kɔnɔ an b'i dɛmɛ i bɛ binkali minɛ i bɛ bɔ a kɔnɔ o hɛrɛ i ma mɔgɔ min ni cɛsirilen ma k'u b'i ka dugu la a bɛ cɛsiri caman ta k'a sira yiri la i yɛrɛ bɛ bɔ nɔgɔ la cogoya min na an kelen kelenna bɛɛ la hali mɔgɔ ma taa farajɛ jamana la i b'a mɛn ko tubabuw fɛ ko sɛnɛkɛlaw de fɛntigiw ye mun ye sɛnɛkɛlaw kɛ fɛntigiw ye ne b'aw ɲini kɔ la mun na sɛnɛkɛlaw kɛra fɛntigiw ye dugukɔrɔ tɛ wa sɛnɛ yɛrɛ la i bɛ fɛɛrɛ de k'a la ka taa b'a kɔrɔ ko bisiki ko sɛnɛkɛla n'a yɛrɛ ka papiye la o ye ka dossier tiɲɛnen ye o le ka sɛnɛkɛla de fɛn ba ye tubabuw fɛ aw ka nin dugukɔrɔ min filɛ nin ye anw tagamana dugukɔrɔ min na ka na yan gouvernement yɛrɛ bɛ titiri kɛ nin na k'a di dugudenw ma o bɛ wuli la ka tila ka taa banque la ka taa juru ta miliyari caman de bɛ ta ka n'a ka dugukɔrɔ na a kan ka baara kɛ cogoya min na o b'a bɛɛ lajɛlen yira aw la ka entreprise ba de bɛ na ka na kiri aw yɛrɛ fɛ mɛ mun na aw tɛ kɛ fɛn ye mɛ ayi o b'an minɛ aw la k'a di sɛtigiw dɔw de ma olu bɛ taa miliyari caman juru ta banque kɔnɔ ka baara k'a la o de bɛ ka dɔ fara an ka gɛlɛyaw kɔnɔna na ne hakili la nin tɔ depuis a nana dugukɔrɔko yɛrɛ gansan tɛ an ye baara min kɛ mali kɔnɔ a dɔgɔlen tɛ mɔgɔ si la parce que kuma dɔw ye kuma dɔ fɔ ko hɛra ani basigi ni fula nana d'i ma ko bɛ jumɛn ta hɛra ni basigi ni fula nana i kan ka jumɛn ta ne hakili la i kan ka basigi de ta dɛ parce que ni hɛra ta ni basigi ta nɔfɛ i bɛ taa k'a dɔn siga t'o la batiri de bɛ wuli biro kɔnɔ kilimuw na ka tagama tile kɔrɔ ka taa ɲɛfɔli kɛ maliyɛnw ye k'a bɛ bila sira kelen kelen ne hakili la o ye hakilisigi ye fantanw sɔrɔla k'u ka hakɛ dɔn ja binkali tun bɛ ka kan n'an tun t'a kalama cɛ kelen min y'o kɛ mali kɔnɔ o y'ale ye donc an kan k'aw yɛrɛ bɛ fɛn dɔ seereya gɛlɛya dɔ tun bɛ an ka sɛnɛkɛlaw kan ko sɛnɛkɛla ka kɛlɛ wagati ko i kana kuma sɛnɛkɛla fɛ ni samaji binna dɔrɔn sɛnɛkɛla ka kɛlɛ wagati jamana min sigira sɛnɛ kama n'i y'o sɛnɛkɛla minɛ ka t'o datugu est ce que jamana seginna kɔfɛ jamana taara ɲɛfɛ de nin tɔn de wuli ka jɔ k'a la ko an tɛ sɔn tuguni ka sɛnɛkɛla minɛ samiya kɔnɔ dugukɔnɔ mankan na a n'a jo don ka taa datugu ko sɛnɛkɛla kɛlɛkɛbaga samiya de n'a kɛla faama minnu n'u bɛ biro kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ falen don sinon ni kɔnɔ falen tɛ bɛ biro kɔnɔ donc an kan ka sɛnɛkɛlaw an kan k'u fo mali yɛrɛ dilan bɛ sɛnɛkɛlaw de la anw ye foli lase anw ma an b'an kan ka foli lase an kan ka foli lase aw yɛrɛ de ma ka sababu kɛ aw yɛrɛ ka sigida kɔnɔ aw yɛrɛ ma ko b'a ka sigida la gɛlɛya minnu bɛ yen est ce que an tɛ hakilija ka bɔ kɛ an ka fɔlɔfɔlɔ maa fɔlɔ minnu tɛmɛna ani sisan cɛ fɛn minnu tɛmɛna an ka mɔgɔ fɔlɔ fɛ n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ u ka bulon kɔnɔ a gɛlɛya cogo cogo bɛɛ bɛ mais ne ye nkalonitigi ye ko n t'a dabila c'est que a sen bɛ yɔrɔ dɔ la sinon fɔlɔ ne ye tiɲɛ min fɔ yan n'i taara k'a i bɔ tiɲɛ kelen sɔrɔ n taara kitali bɔ tiɲɛ kelen de sɔrɔ yen mais sisan tɛ dɛ en tant que nafolo b'i bolo ni mɔgɔ min ye sɛnɛkɛla min na ka taa datugu a ɲɔgɔn sɛnɛkɛla taara nɔfɛ ko k'a ye taa avocat ta mɔgɔ min ka balo t'a bolo k'o ka taa avocat ta aw yɛrɛ ni ala cɛ aw bɛ jamana segin kɔfɛ a bɛ jamana taa ɲɛfɛ de sɛnɛkɛla minnu kan ka dɛmɛ u ka sigidaw kɔnɔ ɲinan u ye jagokaw dɔ minɛ k'u datugu kaso la samiya la an ko a bɛ se ka kɛ cogo di an ye démarche daminɛ an taara commandant fɛ an taara mairie fɛ an taara justice la an tɛ sɔn tuguni en tant que nin tɔn bɛ yen ko ka mɔgɔ datugu sɛnɛkɛla samiya kɔnɔ an tɛ sɔn tuguni an ye wulikajɔ min k'a la ne hakili la a ma dogo mɔgɔ la mali kɔnɔ sɛnɛkɛla minnu bɛ yen o don na an ye wulikajɔ kɛ sɔgɔmada fɛ a kɛra jeudi fɛ 16 heures kumana in na ko i ka mɔgɔ minnu bɛ kaso la k'an y'u bila a tɛmɛnen kɔfɛ n tufanankaw fɛ u taara u ka dugukolo yɔrɔma ɲuman ye o taara o de ta ko bɛ taa losoma soso jɔ a la fantan ka sɛnɛkɛ yɔrɔ ko bɛ taa losoma jɔ a la cogo di u ka hakɛ tɛ d'u ma a tɛ sɔrɔ la yɛrɛ an tufanankaw ko o ma sara an na o sera nin tɔn ma an ye wulikajɔ kɛ a y'a sɔrɔ ministre dɔ bɛ yen an tɛ ɲɛ tɔgɔ fɔ kɔni an b'o fɔ a y'a sɔrɔ Daramani Danbele de tun bɛ yen urbaniste a ko ale bɛna baara kɛ an ko o tɛ se ka kɛ dugumɔgɔw ko hakɛ de bɛ ɲini k'a d'u ma n'o tɛ an tɛ sɔn abada a ko en tant que ministre dans le gouvernement ko n'ala sɔnna olu bɛ ka baara kɛ hali n'an ma jɛn n'a ye u ye gendarme 50 de lawuli u n'u ka pick-up ka t'u sigi yen n'a hakili la an ye wulikajɔ min kɛ heure dama dama gasi ma ci kuma tɛ ka mugu ci u y'u ka bagasiw cɛ u taara o y'a dɔn an bɛ mun ka tiɲɛ dɔn jago ta nin n tɛna n da don a la kosɛbɛ kosɛbɛ mais an balimakɛ Bakari yɛrɛ a tun bɛ a kɛnɛ kan o dɔn tɔgɔ la an bɛ se an y'a sɔrɔ o ye borno turu n'u bɛ wulila dɔrɔn polisi 500 de ta ka na borno turu polisi minnu bɛ yen n ko anw denw don anw balimaw don anw sigiɲɔgɔnw don est ce que olu bɛ se ka na mugu ci anw n'an ka hakɛ nɔfɛ anw ko n'ala sɔnna bi ta tɛmɛnen kɔfɛ borno minnu yɛrɛ bɛ an b'u bɛ kari an ye borno kari ka bɔ yen hali sisan cɛ ne hakili la muso nin kɔni a ma se nin kɛnɛ kan a ye n bila fɔlɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye binkali kɛ Kati marabagaw kɔnɔ i b'a dɔn ko anw bɛ dɛ n'ala sɔnna babali dɔ bɛ k'a ɲɛsin anw fantanw ma ko ni kiri bɛ k'a kana wuli ka taa ye dɛ k'a kana jama caya n b'o fɔ aw ye kiriso dayɛlɛ la de ni kiri min bɛ ko jamanaden n'a ka di mɔgɔ bɛ ka taa sigi k'a lamɛnni kɛ mali sariya yɛrɛ ko tɛ mais ni jama taara ne yɛrɛ kiritigila ko e sirala ko jama ye yɛrɛ donc tun tɛ kiritigɛ sariya kan dɛ sinon a sɔrɔ bɛ kiritigɛ sariya kan sigi bɛ siran Amadu Kulubali nin tun ye APM maa minnu ni olu bɔra ka taa kɛnɛ kan ye Karunga Sise ale de kumana olu tɔgɔ la n t'a dɔn ni dugu maa dɔw ni minnu yɛrɛ ye tɔn sigi n'i y'olu fana ka seereya ta kosɛbɛ
min ye Seba Jara ye APM bureau min validera Samanbugu yen dɔ ale de ye o président ye Seba Jara an k'ale lamɛn. Tɔgɔ ye Seba Jara. Né vers 1958, Samantomo est grandi à Samanbougou. Né ye APM président de Samanya. Yali u bɔra ka APM bureau valide sisan Samanya. Awɔ. Aw ka hakilinata ye jumɛn? An ka hakilinata ye min ye, an ye APM ye ni dusukolo min ye. N'an ma tugu kɔ an m'an ta juguya n'o ye. N'an ma tugu kɔ an m'an ta juguya n'o ye. Dusukolo yɛrɛ ye jumɛn ye? Tiɲɛ fɔ, an t'a fɛ ka don APM mɔgɔw kan ni nkalon ye. N'u b'an dɛmɛ, u b'an dɛmɛ tiɲɛ de kan n'an ye nkalon tigɛ. U bɛ jigi latigɛ dɛ. Donc ne bɛ ni jɛɲɔgɔn bɛɛ la kuma k'u hakili labaara tiɲɛ fɔ in de kan. Don n'a nata kɔnɔna an m'an donkun sɔrɔ APM kɔnɔ tiɲɛ de sababu la. U y'an dusukun lamɛn k'a bila. Tiɲɛ fɔ i tɛ siran. An ko dɔn waati masa ko n'i sigira kuma ju la k'i kana dugukolo sɔgɔnbɛ. I kana dugukolo sɔgɔnbɛ mun na ni sɔn b'i la kuma yɔrɔ t'i bolo dɛ. I sigilen kun bi to birilen bi to ka dugukolo sɔgɔnbɛ ka fadenw kun kɔrɔtalen to kuma na. An ti so ma an donkun tɛ APM na o ye. Ne la présidenya kun tɛ o ye. Dugu y'i bolo fano k'a kɛ président ye. O yɔrɔ la ne nana ka na n jɔ ne bɛ sisan kaburu dɔw da la o ka surun ne la ni fɛrɛkɛnɛ ye. Donc ni mi sa ni tiɲɛ ye. Ni mɛ balo ni tiɲɛ ye. Nka ni mi sa ni APM na tiɲɛtigiya ye. Sabula u ye n dusukun na kɛnɛya. Saman tun ye baara kɛ k'a da hakɛ min na dɔ de bi fara a kan sa. Muso cɛ denmisɛn a wuli ka jɔ u bɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan ni min dɛsɛra yɔrɔ min mɔ n b'o bilasira. Sabula ne yɛrɛ bɛ APM siège ani Sise ka bureau la Kati. Ɲɛ bɛ kow la n tulo bɛ kow rɔ kuma dɔw la n sen bɛ ko dɔrɔn u fɛ. U bɛ ka n dusukun na sanuya k'a la kɛnɛya hali bi ka taa. Ne Seba Jara bɛ yɔrɔ o yɔrɔ faso kɔrɔ. APM sama nɔrɔn tɛ dɛ. APM bɛ ka don jɔn o jɔn jigi kɔrɔ ni ne bɛnna n'a ye. Ni APM bɔra n bɛ bɔ mais ni APM tora n bɛ to yen. Ayiwa mɔgɔkɔrɔw bɛ kuma dɔ fɔ ko yali mɔgɔ min ka kɔgɔ bila i nɛ kan ko i k'a bila i kɛwale la. Yali e ye taabolo jumɛn ye APM ɲɛmaaba fɛ? E ye taabolo jumɛn ye APM fɛ waleya la min ye e yɛrɛ hakili lasɔn APM ka baara kɛcogo ma? APM ka taabolo min ye ne lasɔn a ma n da sera a yɔrɔ dɔ ma ye o ye tiɲɛ fɔ de ye. Seba ni nana an ma an n'a bulonda dayɛlɛlen filɛ a ma dayɛlɛ yɛrɛ kelen ye nka ni nana an ma bulonda dayɛlɛlen filɛ nka kana don an kan ni tiɲɛ ye dɛ. Kana don an kan ni yɛrɛ tiɲɛ dusu ye n b'a fɛ de k'o fɔ kana don an kan ni yɛrɛ tiɲɛ dusu ye n'i b'i ko o ko i hakili jagabɔ i k'a kuma i k'a kɛ a ka taa an bɛɛ la kunna olu dakun na o kuma o bɛnna ne mɔ o ye ne dusukun na min ne sɔnna APM ye k'a ta o la sa fo k'a bila sisan na k'a ta APM ɲɛmɔgɔba la n'o ye Bacili ye fo ka n'a bila an yɛrɛ minnu tun t'a dɔn n ye maa o maa y'a kɔnɔna na o fana bɛɛ b'o sira kelen fɛ n ta tɛ se ka juguya n'a bɛɛ ta ye sa nka maaw ye sira o sira fɛ m'u ladege n'o tɛ n t'a na juguya n'u ta ye sabula mɔlen don nin na faso kɔrɔ. Yali aw kɛmɛ ka fɛn jumɛn makɔnɔ ka bɔ APM yɔrɔ bi a ka dugu la? An ka dugu la ko yɛrɛdɛmɛtɔn maa dusu kasilenw dɛmɛnitɔn o de ye APM nin ye. Mun de la an bolila ka APM sɛgɛrɛ binganlikɛlaw de bira an ka dugukolo kan. Samantomo anw bɛnbakɛ ye dugukolo nin ɲini maninkaw fɛ an bɛnbakɛ an mɔkɛ ta fa k'a y'i sigi ye u y'a di u m'u kɔfila labila k'i ta don fo ka taa diɲɛ wuli o y'a la maaya kɛ o su dalen bɛ k'an mɔkɛw baki o mɔkɛw olu fana banna o su dalen bɛ k'an faw baki mɔkɛ fa dɔw su dalen bɛ dɔw dalen bɛ Samanbugu la yan an b'o Saman dugukolo ko kɛlɛ de la ne tigɛlen b'a kan siga tɛ na fiyewu k'a fɔ n ma wuli ka n jɔ yɔrɔ o yɔrɔ ni APM tɛ ɲɛ u bɛ n kɔ walima u sɔgɔlen bɛ n jɛrɔ APM kɔni de ye sogokɛba ye ne bolo ka n gulo a gore la diɲɛ yɔrɔ si tɛ ni nalen t'a la u tɛ min na tigɛ nin ye danaya tiɲɛ fɔ o de ye APM ko diya ne ye ka don APM la Bacili ka danaya n'a kɛwale o de ye n don a la sabula a ko n ma ko nkalon ye haramu ye ale fa ka du kɔnɔ an bɛ taa diyo sugu jɔ ka taa dumuni kɛ Bacili ka so kabi bi ma se ka tila ka na a baara kɛ ɲɔgɔn ye ka na ka olu yɛrɛ bɛɛ ka juguya n'a ye sabula olu b'i kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ Bacili tɛ kɛnɛ kan ni tiɲɛ fɔlaw tɛ dun
ni chan fola uta teke ni bachili te domi akot na dabla bachili na je nya be ye kilinyi chan fo farinya ani chan jalan fo o ne be apem ko ni sababu la deme no fe minu ma do ala folo wele ka jume mi bolo ka lasulu munu ma do apem na folo ne bolo be sinokola nu do na apem la ni lafiara ha me mimbe ula no ye joro na nkoye edu bolo ko inda matere on fe ya ni ma banana ya na ma ta ka negela segere amba ta ka jini segere wal ma ta ka dumla segere sira chejugu baw ado bi ke sufe do bi ke samyano ko bi fanye mandula mi bolo fe jo ka bana bato ta ko dangala ka jitke no do na ta ko nana akada nye bachili na ala jama ukan teme ola ekoliso anya damna afakantana ajole fle kulula o ye yenfe anya damna afakantana do na ta manyi ni apemfe ukan teme ala sabula nanya be foko bachili ko mo kwale apemte ale ye koyi ale rede apem fenendoye don ama foko apem bachili na ka jama o anesigile meka apem de makono ka bachili makono akan teme ana samantomo dugukolo kola o de am ana bana yoroye ahaminan ko bade o samanche na muso o ya haminan ko ba ko yerabe awne jonne ci an dugukolo ko be ani negela bade che nga negela baye dugu waraw de nyinin ko fara u yere kan ko ke ula kele kala ma waraw bu kokoro no lu dugule do ta fe ka don dossier monté le do u fait depuis 2013 à nos jours o soro li ma jale o dossier da fale ba ma fon vena ka du twala o ma ka de to antinga do tike na ye minye u ko sabenina amola ka de mawde ambalma nin tunye siria mi sorla ka bo minye ko dugu samambu kaw olu yorola ala sunani kibaria mi sorla ko to kunala inshallah no da lamemba ukloka kanyere ye kuna funla si sebe mi be nangwa mako l'indépendant oye ajira ka fo ministry mimbe no nyasimbe administration territoriale comme noy vote yera belajele kunyebe alebolo ye wuli ka jo do damne yelma do kanga do vote sariya kola noy loi électorale yasa namara munumbe ke jamanatiki kalatawla o namara ubsega dogoya togomi hakilna muga ani duru noy proposition yi o de jirale do minu kanga ke yelma ye ka do vote sariya kono noy loi électorale o validera noy ka sementia minisma maw olu tunye sere a kenekan olu yɛrɛ de kɛra sɔnɔgɔya baye a baaraw la kalata sɛbɛn kura min ni a kofɔlen do bureau de votew kɔnɔ a yira k'a fɔ majorité n'o ye maa minnu bɛ fanga na olu ka maa kelen bi kɛ assesseur ye fanga sinaw n'o ye opposition ye olu ka maa kelen o fana bi kɛ assesseur ye bureau kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an ka surasiw ni kana sɔtibaw olu tɔgɔ bina sɛbɛ lisi la bita kɔ bita ɲɛ u sigin bɛ commune min kɔnɔ u tɔgɔ bi kɛ o commune lisi de la gundo tɛ maasin ma bilen politikimaw kɔni gundo tɛ olu kɔni ma k'a fɔ min ye kalataw ye hali jamanatigi kalataw anw ka jamanaw kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ namaraw ni suɲɛniw ka ca la kosɛbɛ o dɔ ye ka taa vote barani fa sɛbɛn na ko nin bɛɛ votera karisa ye ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ o ye namara dɔw ye farafinna kalata la sɛbɛn minnu bɛ na n'o ye jaabiw ye a caman ye jaabi bayɛlɛmanenw ye maa min bɛ yen ni fanga bɛ o bolo k'a daja o la hali n'a y'a sɔrɔ maaw ma a kanu ka suganti o kɔfɛ min bɛ yen n'o ka gɛlɛ ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen ma o ye maa minnu bɛ yen ni jɔyɔrɔba tɛ u la fanga la hali ni jama voteriw ye i b'a sɔrɔ u bɛ dɔ tigɛ ka bɔ u ka maa sɔrɔta la k'a fɔ ko maa bɛrɛma votew ye namara sira kan o fana ye farafinna kalatakow ye hali cour constitutionnel o jaabi tunominɛw olu dɔw bɛ o ko bago ka voix dɔw bin ka bɔ maa dɔw ta la nin kɔni bɛ se ka jate de i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔw ka maa boson ka yɔrɔ dɔw tigɛ k'u bari ɲɔgɔn na cogo dɔ la o kuma yaasa ka jaabiw bayɛlɛma minnu ni olu bɔra kalata kɔnɔna la o de la dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko vote turu fila don turu fɔlɔ ni filanan nka jaabi bayɛlɛma yɔrɔ fana cour constitutionnel fɛ dɔw bɛ wele ko troisième tour bibi na bɛɛ lajɛlen tulo la sɔminen don malidenw ka vote bonyani wajibi don min kan ka faamuya bɛɛ lajɛlen fɛ
sakoya minnu jirala n'o kan ka kɛ yɛlɛma ye voté sariya sɛbɛn kɔnɔ n'o ye loi numéro 2016-48 min tara octobre kalo tile 17 2016 o bɛɛ tali kɛ loi électorale ko la yɛlɛma minnu tun jirala ko o validera a kɛra mars kalo tile 2 tɛmɛnen bɛɛ lajɛlen fɛ a ko bɛ minnu kun kan a bɛ bila hukumu min kɔnɔ o ye ka fɛɛrɛ sigi sen kan voté namara ka se k'a sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya an ka jamana kɔnɔ walima ka fu siri a dan yɛrɛ la min yɛrɛ mankan bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnlela hali 2013 kalata min ye Ibrahim Boubacar Keita ni Soumaïla Cissé disi da ɲɔgɔn na dɔw yɛrɛ bɛ a jira k'a fɔ ko namaraw olu kɛra a jaabiw la kunnafoni an ye nin sɔrɔ ka bɔ kunnafoni lase sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma l'indépendant ɲuman dɔn an balimaw kunnafoni lase sɛbɛn n'o ye l'indépendant ye u ye a jira k'a fɔ boni k'u ye an ka gendarme dɔ bɔnɛ a nin na mars kalo tile 11 tɛmɛnen safo waatiw la boni ni o bɛ douanzan mara kɔnɔ marifatigi dɔw minnu ma lakodɔn u y'an ka gendarme kelen bɔnɛ a nin na Mali yɛrɛ kana sɔrɔtiba dɔ don min bɔra 24e promotion de la gendarmerie nationale la a bɔnɛna a nin na waati min a bɛ ka bɔ a ka baarakɛyɔrɔ la waati min a bɛ baara la min ye brigade territoriale boni nin saya in a bɛna fara su caman wɛrɛ kan minnu ni mugu fodenw kɛra u sababu ye ani ka taa u ɲini ka dankaru la walima k'u minɛ ka taa ni olu ye min ni o waleya sɛkɔrɔ cayara Mopti mara kɔnɔna la o kuma Mopti yɛrɛ terrorisiw u ka tiɲɛni a barika ka bɔ ye fo ka se a dan na l'indépendant ye a jira k'a fɔ mugu ni kisɛ tɛmɛna dozow ani terrorisi dɔw ni ɲɔgɔn cɛ Mopti mara kɔnɔna la a jira k'a fɔ min ye tiɲɛnikɛla ninnu ka daga dɔ ko dozow ye dankari ye na ani k'u ka maa tan bɔɲango ka olu bɔnɛ u nin na ka kɛɲɛ ni kunnafoni sɔrɔ yɔrɔw ye minnu ma ɲɔ sɔsɔ a kuma na fitinɛ da donna a bɛ tile damadɔ bɔ dozow ani terrorisi jɛkulu dɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ tiɲɛni na Mopti mara kɔnɔna la kɛlɛw kɔfɛ minnu ni a tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ Mopti sigiyɔrɔ caman na a yira k'a fɔ nin maa ninnu u ka surun Amadou Kufa la dankarila u la dozow fɛ ka kɛɲɛ ni kunnafoni sɔrɔ yɔrɔw ka ɲɛfɔli ye hali bi u ka sigiyɔrɔ 10 bɔɲango n'o y'u ka baziw ye u kun bɛ kafo yɔrɔ minnu na n'o ye tiɲɛnikɛlaw ye ka tiɲɛniw boloda o dankarila yen bɛɛ lajɛlen la ka yen nɔni dozow fɛ ani k'u ka maa 10 bɔɲango ka olu bɔnɛ u nin na mugu ni kisɛ o senfɛ maa kan ka fɛn min jira o de ye k'a fɔ a bɛ kalo 3 la bi cɛsiriw bɛ sen na ani wulikajɔw bɛ sen na ka ɲɛsin terrorisiw ka tiɲɛni ni dankari walew ma cercle de Koro Bankas ani Jɛnɛ o kɔnɔna la ni Kwakuru tɔgɔ bɛ fɔ o senfɛ o kuma nin kow bɛ sen na ka ɲɛsin terrorisiw ma minnu kɛmɛ ka tiɲɛni don ni sigida maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kun a ma kɛ cogo cogo min ye jamana faamaw ye ani jamana sɔrɔsiw olu kan ka fɛɛrɛ sigi sen kan ka barika don fanga ka yeli la ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na yɔrɔ minnu ni a yɔrɔ ka jan dugu kɔnɔnaw la yasa ka fɛɛrɛ sigi sen kan kana bɛ se ka sabati cogo min ani ka se ka faratili kɛ o kuma maaw kana fɔ ko u bɛ marifa ta ka u yɛrɛ lakana kunnafoni l'indépendant ale ka ɲɛfɔli don aye anw ka Mali ɲɛ silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ɲɛ silamɛ an balimaw kunnafoni lase sɛbɛn ye a jira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ 2 bibi na u bɛ kaso la ka sababu kɛ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ kalenkan ye fɛn min ye u ye o de sɔsɔ an bɛ don min na ko bi u bɛ kaso la infirmier d'état Boubacar Traoré ani Umar Male o ye chirurgien n'o ye opérelikɛla ye a ka baara ɲɛsin bɛw ma n'u ma 2 bibi na u bɛ kaso la ka sababu kɛ wale cɛjuguw ye maa minnu ni u tan bɛ yɔrɔ dɔ kolokolo ko clinique do ka sɔrɔ tiɲɛ kuma tɛ u bɛ na ni maaw ye wa Ala de b'a dɔn u n'an bɛ maa dama min mago sa wari kama o yɔrɔ in na ko clinique ka sɔrɔ clinique tɛ ni maa 2
u bɛ bengani baaraw la n'o ye escroquerie ye a sera hakɛ la u bɛ banabaatɔw yɛrɛ koron so kɔnɔ ka se ka olu papa jagoya an bɛ i furakɛ sabu n'u taara ni ye o yɔrɔ in na yɔrɔ yɛrɛ ye cogo bi banabaatɔ caman lasɔmi olu bɛ siga ni dɔgɔtɔrɔso don u bɛ koron so kɔnɔ ye min ye inspecteur o taara bolo daw kan Fuseni Tangara n'u ko a ma ko Japon o n'a ka cɛdenw ka bɔ 6e arrondissement o polisiso kɔnɔ olu ye bolo daw kan baara min kalifan bɛ polisiw la o ye jamanadenw ka lakana sabatili ye o kama u bɛ baara kɛ yaasa ka tiɲɛnikɛlaw bɔ maaw senkɔrɔ nka n'i y'a ye o bɛ se ka kɛ dugudenw fo olu fana ka lakana sabatibaw dɛmɛ u ka baara la o dɔ bɛ se ka kɛ i yɛrɛ ye jateminɛ dɔ kɛ ko dɔ la ka t'o ko fɔ walima ka taa plainte don maaw kama maa minnu bɛ tiɲɛni na i senkɔrɔ nin bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana kana sabatibaw ladɔnniya u kan ka min kɛ ka se ka jamanadenw lakana ka tiɲɛnikɛlaw bɔ maaw senkɔrɔ o baara bɛ se ka sabati cogo min nin ko in kɛra o cogoya de la o kuma plainte de taara don polisiso la ni maa damadɔ u kama dɔgɔtɔrɔw la maa minnu ni u kɛmɛ ka wari ɲini kɛ maa boson ye ni ye jateminɛni kɛ polisiw ka ɲɛfɔli la Boubacar Traoré ani Umar Mali u taara minɛ k'a fɔ k'u ye clinique dɔ de dayɛlɛ clinique in tɛ clinique ye u minɛna escroquerie kama ani séquestration n'o ye ka maa datugu so kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ tɔnɔbɔ a la papali ni jasiranw k'o ta ka ɲɛsin a tigilama ma u minɛna février kalo tile 21 tɛmɛnen hakilijigi bolo ma ka bɔ do fo bi nin dɔgɔtɔrɔ fila a yɛrɛ k'a fɔ u kalenkan ye fɛn min ye u ɲinɛna o kɔ n'o ye dɔgɔtɔrɔya bi kalenkan min di ka baara ta bibi na u bɛ kaso la ɲani kiiritigilamaw ka u dantigɛ u di fɛn min ka kan ka sariya kɛ ka u bila o sira kan polisiw ka baara dɔwɛrɛ tɛ u kumana dankari muso dɔ de la o muso cɛ de taara plainte don u kama o kuma n'i ye jateminɛni kɛ min bɛ tali kɛ a muso la a escroquera ani ka a séquestrer n'o ye k'a koron so kɔnɔ nin dɔgɔtɔrɔ fila fɛ Boubacar ani Umar cɛ taara ko bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ko in tɛmɛna cogo cogo a muso ani ni maa fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ polisiw ye muso wulila don dɔ de ka taa centre de santé de référence la n'o ye CCRF ye Korofina Nord a bɛ taa yɛrɛ lajɛ ka sababu kɛ ko min ye barakɔrɔla dimi o tun kɛmɛ k'a sɛgɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔ ye o kuma ko Boubacar Traoré infirmier d'État o de ye a kunbɛn k'a ka consultation ka olu daminɛ halama ɲɛɲinini ani sɛgɛsɛgɛli barika bonya min ye infirmier ye a y'a yira k'a fɔ ko muso ni opéreli de ka kan o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la kab'o kɛra muso ja bɔra o kuma min ye muso cɛ yɛrɛ ye o ja tigɛra o jatigɛ ye fɛɛrɛ de ye dɔgɔtɔrɔ ninnu bolo yaasa u bɛ se ka maaw escroquer ka wariba bɔ u kunna cogo min n'o ye i ja bɔ u bɛ se ka wari sɔrɔ i bolo ani k'i bila u ka sira kan infirmier d'État a ye fɛɛrɛ min sigi sen kan o de ye ka cɛ ni a muso ja tigɛ hali bi yaasa opéreli in bɛ se ka kɛ diyagoya la cogo min olu bɛ se ka o nafolo sɔrɔ k'a bila u kunna o yɔrɔ de la sa a y'a yira k'a fɔ ko cɛ ka 30,000 bɔɲanko sara opéreli wari la o kuma ni muso ma teliya joona ka opéré ɲani tile 3 cɛ a ka ɲɛnamaya bi bila farati la wa muso yɛrɛ ni bi sɔn ka to nin bana in da fɛ fo a ka opéré ni opéreli in kɔni ma kɛ kɔni a ka ɲɛnamaya o bɛɛ kunbalan na muso yɛrɛ cɛ ani muso ka bɔ kɔni kɛra siga yɛrɛ min tun b'u la hali bi ani yɛrɛminɛ min tun b'u la hali bi k'o bɛɛ lagosi jatigɛ barika bonya kojugu o yɔrɔ de la sa cɛ yɛrɛ kɔni ma sagoya wɛrɛ kɛ ale ye Ala minɛ k'a fɔ ko jɛn ka kɛ ni opéreli ye wari min kan ka di k'o wariw bɛɛ lajɛlen bila u ka bolo kan o kɔfɛ min tun ka bɔ cɛ bolo o ye ale muso bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min nin dɔgɔtɔrɔ ninnu a yɛrɛ k'a fɔ u ye fɛɛrɛ kɛ
k'a fɔ u ka banabaatɔw k'olu transféré ka taa ni olu ye min ye cabinet de soins dɔ la min yɛrɛ tɛ kɛnɛyaso ye dɔgɔtɔrɔso tɛ. U ye nin baara bɛɛ lajɛlen labɛn Bubakar ni Umar ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye opérelikɛla ye. O kuma u bɛ nin fɛɛrɛ sigi sen ka janfan kɔnɔ. A yira k'a fɔ u yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn muso in n'u y'a opéré a ka gɛlɛn a nin ka bɔ a la. Nka min ka b'u bolo o ye u bɛna wari min sɔrɔ o opéreli la 30 bonyanko. U ye muso bɔ CSRF la u kɛmɛ ka nin yɔrɔ min dogo kɛrɛfɛ ka muso gɛn ka ɲɛsin o yɔrɔ ma ko opéreli kan ka kɛ o yɔrɔ de la. U ye o rendez-vous fixé o yɔrɔ in na ko dɔgɔtɔrɔso k'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso cɛ u kɛmɛ ka min wele ko clinique Tɛnɛfin o bɛ Dumanzana o kuma Bamakɔ yan. O kuma muso yɛrɛ kɔni kɛnɛya ko hami de tun bɛ a la. O kama sa a ye a yɛrɛ masurunama dɔw da a yɛrɛ kan ka taa opéreli kɛyɔrɔ la. 21h n'o ye safo tɛmɛnen kɔfɛ o kuma muso nana o clinique kɔfɔlen na ka sɔrɔ clinique yɛrɛ tɛ. A sera waati min u ye a bisimila Bubakar ye a bisimila ka a kunda n'a ye opérelikɛla kan. O kuma n'a min bi ɲɔgɔn fɛ o la ni o ye Umar ye. O kuma n'olu de kan ka fɛɛrɛ sigi sen kan ka muso opéré. O donna so kɔnɔ waati min o kuma banabaatɔ yɛrɛ ka b'a ye yɔrɔ yɛrɛ kɛcogo jateminɛ siga nana a dusukun na a y'a ye k'a fɔ nin yɔrɔ in ni dɔgɔtɔrɔso danfara bɛ sɔn ka ye u ni ɲɔgɔn cɛ. Muso kɔni jatigɛra o yɔrɔ la sa min ye clinique ye n'u yɛrɛ ko clinique Tɛnɛfin ka sɔrɔ clinique tɛ. Muso donna a tora siga ni munumunu na. O kɔnɔna de la sa a nana jateminɛni kɛ k'a ye nin yɔrɔ in tɛ opéreli kɛ yɔrɔ ye a sigɛra dɔgɔtɔrɔ 2 in na. Maa ninnu kɔni y'a ɲini k'u bɛ don muso ni a hakili ni ɲɔgɔn cɛ k'a nɛgɛn hali bi olu ka se ka a boso n'o ye opéreli ye. U y'a ye k'a fɔ nafolo min kɔni don bɛ olu bolo o nafolo man ka taa ka olu dan cogo si la wadi bɔ kɛra ko kalama farati bɛ sɔn ka ye a ko la. Fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan muso kana se ka bɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min nin baara ka se ka kɛ fo ka se a dan na. O yɔrɔ de la u ye muso kɔrɔ so kɔnɔ ka don muso ni da cɛ o kana se ka bɔda sɔrɔ. Muso ye jateminɛ de kɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ a bɛ se k'a yɛrɛ bɔ ninnu bolo cogo min o de ye k'a fɔ ko a yɛrɛ nɔfɛma minnu bɛ a nɔfɛ dɔgɔtɔrɔso la u ka diɲɛ d'a ma ka bɔ so kɔnɔ ka kumakan laban b'a bolo ka fɔ olu ɲɛna. A ye sira sɔrɔ o de la sa ka bɔ o kuma ka bɔ kɔni kɛra a taara ɲɛfɔli kɛ min ye a soma minnu tun nana n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ka ko cogoyaw ɲɛfɔ olu ɲɛna. Kabi dɔgɔtɔrɔw nana jateminɛni kɛ k'a fɔ kuma min bɛ muso da ka fɔ a somɔgɔw ye o ye ka siga ni bisigi de bɛ olu kan. Kabu yɛrɛ ye jateminɛni kɛ a dɔgɔtɔrɔ 2 u ma makɔnɔni kɛ bilen u bolila o cogo la ka taa ka daw bɛɛ yɛlɛlen to. Muso yɛrɛ cɛ ale ye faamuya sɔrɔ ani ka hakili sɔrɔ sɔgɔma joona ka kunda 6e arrondissement o polisiso kan ka taa plainte dɔ ni maa 2 kan. Inspecteur principal Tangara n'u kɔ ma Japon a n'a ka cɛdenw olu ka sɔrɔ ka don kɛnɛ kɔnɔ. Dɔgɔtɔrɔ Bubakar ani Umar ka bolo da u kan heure damadɔ o kɔfɛ. U lamɛnniw olu kɛra u jɔra la k'a fɔ jɔngɔla u tun ye nin tiɲɛni baaraw ka olu labɛn. Polisi minnu n'a dossier bɛ olu bolo u gɛrɛla kɛnɛya yɛrɛ dɔnba jɔnjɔnw na ka se ka u dantigɛ nin ko in kan. O kuma ni maa 2 ka ɲɛnamaya ani maa sugu minnu don. O kuma min ye kuma minnu sɔrɔla o kɔnɔna la siga foyi ma ye a la. Ni waleya in min ni u ye a kɛ dɔgɔtɔrɔya sariya sɔsɔli don dɔgɔtɔrɔya kalenkan sɔsɔli don wa dɔgɔtɔrɔya baara tɛ. Nin ye wale cɛjugubaw ye dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la u yɛrɛ baara ɲɔgɔn ka seereya dilen na. Ni waleya in ani ɲangili de ka kan ka kɛ misali ye kɛnɛya tigilama tɔw ma minnu bɛ balola nin balocogo cɛjugu la maaw ka ni halakili o sira kan. Mamutu Kulubali nin ye dɔgɔtɔrɔw ka baara ye maa minnu bila bɛ k'u ka maaw kɛnɛya olu de kɛmɛ mɔgɔ fagalaw ye 30 kama u bɛna taa muso da ka kɔnɔ fara. Muso nana faso ka dɔgɔtɔrɔso la. Nin dɔgɔtɔrɔ caman bɛ yen kosɛbɛ Mali dɔgɔtɔrɔsoba caman yɔrɔ dɔ b'u bolo kɛrɛfɛ u b'a fɔ k'i ka taa ye k'i bɛ furakɛ yen rendez-vous kɔnɔ bana min t'i la ka t'o kolokolo i la
ka taa se fo opéreli ma ka mɔgɔ da k'a kɔnɔ fara bana la i tɛ ɲɛdɔn fɛn min na a minɛn tɛ yen k'a bɔ faso dɔgɔtɔrɔso la ka taa n'a ye 30,000 dama kama u ye walimuso faa u mago t'a la u mago t'a la koyi i y'a fɔ cogo u mago foyi de t'a la dɔwɛrɛ tɛ wariko u bɛ fɛ ka u yɛrɛ kɛ fɛn ye ne ni ɲɔgɔn na karatu wale sugu de jagɛlɛya ni ɲɛgɛnɛgɛlɛya da ye nin ka adamaden kɔnɔ fara 30,000 nɔfɛ bana min t'a la mais hali ka wari ɲini mɔgɔ fɛ cogoya wɛrɛ la o man fisa i ka taa bana min t'a la ka taa o k'a kan ka mɔgɔ yɛrɛ da ka kɔnɔ fara a bɛ kisi wa a tɛ kisi wa jɔn de b'a dɔn Allahu akbar jango fɛn t'a la fana wa ala de b'a dɔn u kɛmɛ ka nin kɛ maa hakɛ min na n'u kɛmɛ ka nin waleya ɲɔgɔnna ye maa hakɛ min ka mɔgɔ faga walima k'u ka maaya yɛrɛ tiɲɛ k'u kɛ mɔgɔtɔ ye ala de b'a da dɔn n'u mɛnna n'i mɛnni ka kole i jaabi gɛlɛya la Allahu akbar bamananw ko ten o ko n'i mɛnna ngɔkubɔ la i bolo nafi kosɛbɛ o tiɲɛ ala k'u sɔn hakili ɲuman na amina yarabi folikan laban an ka kɛnɛ datugu folikan laban min bɛ yen ɲanga ne kunnafoni laban na déclaration min kɛra APM jeunesse fɛ kunungo an ye sirakɔrɔ ɲare Dirisa ɲare n'o ye APM cɛbɔ dɔ ye yen dɔ kati APM jamakulu min bɛ yen ale bɛ o ɲɛmaya dɔ la ale y'a yira k'a fɔ olu ti déclaration in lakodɔn sabu olu ma bɔ a kalama olu fana ka hakilila tɛ siga t'a la APM a bɛ n'a fɔ farafarali de bɛ yen a bɛ n'a fɔ a bɛ se k'a fɔ cili de bɛ yen kosɛbɛ sabu min fana kumana o ye jeunesse présent de o fana n'a ka maaw don